Ala dunya fo mashiti logo ale go fe ka fanta jamfa kale ti woiba mali akera kaira mali akera kaira mali fama segina so mali chogo di alisa kongo biga fanta fa mali da chogo di alisa palu beka fanta fa mali la ko sabuke furako wariko Dogotoroko, Nibei Fanganumanko, Aminko, Kabako, Kumasuliko, Nibei Fangakolonko, Mani Anu Antanya Yelewa, Kafoa Kechogoda Mausa di Jamana Tolilewa, Mali Anu Amanya Yelesa, Kafokulu Shigine Mausani Ajeni Nenyewa. Kuma koroma du agili mabaye Deki sike ba maliba anga kanyere Maliba Maliye Insuke kate fantanga Kangana mabola Maliye Ala dunya fo mashiti logo ale go fe ka fantang jamfa Kale ti woiba Mali Akera kaira Voilà donc balma Facebook jama obé salam alaikum. Balma ke Idriss Martinez Konimpo Mangando donc je sais que akera fama je sais que akera fama ba ready parce que neni directi franchement je me rappelle même plus de la date anga tien fo nyonya na quoi. Quand sigi ka directi ke Facebook sans fait on hakili reta wakati la tukuni tellement ka mena mais oba famia quoi. Donc chouina nana mena baroke au fait doni parce que akera fama c'est ça mes vidéos postées de kabla anga page sans fait parce que direct bain attends mbolo 600 quoi mais comme akara fama ngo chouina me fait kana boronga mo fait doni ka kuma doni actualité politique kan mais jalanga do kuma kon la ntunye vidéo laban do ke parce que obe fama ne ma direct la kuma mina o asoro antumbe dengoro ko kele de la donc nye vidéo do ke ngo bongo à partir d'aujourd'hui ngo dengoro ko kele ngo de bina anyongiri mais mo chamambe no mundu tuma famia unana dunga inbox kono donc tena se ka be jabi en même temps sinon nya fo nyana to mina o kelendo dengoro ko muye a vidéo ko ne Idriss Martinez Konimpo ne a jo quoi mais mina do détail fitina ko di awma namboro la actualité mbe Mali kono la ni o magistrat ka ko ani le peuple malien amba essayer fene ka fla fo o kan namboro la kuma mina ambe soro kana 600 Mali politique ko la nga jalo che malien Amboraka artiste miname sisan nya fo nyana ale to ko Moshoko c'est un jeune que j'apprécie beaucoup parce que tient là à kadongli tabolo kadine quoi donc je vois que c'est un jeune qui a du talent et chamambe no mundu nu donne te kosbe ou chamambe kana kuma ne fait sisan ko nga essayer ko ku deme problème tala ni ala sonama amena essayer ka u deme ote menen ko fe ka boy no mo chaman ko ne ma ko Idriss ko vraiment ye kuna wolo soro ye to soro dengoro ko kelena ko atun kadi awnye na soro yere ko me se ka vidéo ko njote ino to ko kata ngo seke awma Idriss Martinez Konimpo don al 600 awma Idriss Martinez Konimpo tabolo fam anyo de fo awnyana ya no anti toko ko la Facebook insanfe bi abseka ke ambeka mun fo obe jaye ibe na ibe bravo fo ibe vive fo parce que oni e haklina e kelen bi nga shini ibta sura ameka dofo oni haklina te kelen donc ibe ni ga nini ani ka burjal ke kata nga ota yira ko Idriss ka tabolo bla aw de ba tabolo bla kana Idriss fe no Idriss ka tabolo bla kata aw fe no Malion mena kuma do fo awnyana parce que je suis na de fo awé nana kana aw barodi. Vous savez, en chama une vidéo ko indam ne ñogon fait réseaux sociaux sans faire je pense que aw beba kalama. Chamambe no togo kumbula sanga kumbula mandia kumbula jenatige dawla be kumbula réseaux sociaux sans fait. Nga utununa bi. Utseka vidéo ke bi ou lambelente bi. Mone nanani oye sabula uyuka conviction de bla katugu commentaire kela uka bravo nuka vive nuka j'aime ko. Nebe kuma kelen fo onyana malien reste surtout principalement malien te tien fere ni yora ina tuguni abe hakle jigi ndoka ke duga korobalenga kumana ko malien ka tien ina ba arranger domna di na ba arranger domna aba fo kibe tien ka ngani ka tien mata ka jimisra fe domna dron wa o fille ngonga tien ma
bon ne Idriss ne a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna n'gu ka t'u ka sira kan parce que tiɲɛ de bɛ laban galon man ka di a don na nga ta dugusɛjɛ ɲɛ quoi tant que i bɛ ka tugu galon de kɔ diɲɛ bɛɛ ka jɛ ka tugu galon kɔ ni e b'a dɔn k'i ta de ye tiɲɛ tu ka tiɲɛ kan quoi o bɛ tila ka n'i sɔrɔ i ka tiɲɛ kan ka tila k'i féliciter o tiɲɛ kan mais ni e ko non ko jama bɛ galon de kɔ bi ko n fana bɛ taa tugu galon kɔ pour que n ka ko diya jama ye i bɛ ko diya jama ye o wagati in na nka sini ni jama tilala ka n'a dɔn u bɛ bɔ e kɔ maa min tun bɛ ka tiɲɛ fɔ u bɛ taa yafa deli o fɛ k'a fɔ ko k'u débloquer ka tila k'a fɔ ɲɛna ko non ko vraiment tu es en avance sur ton temps o don u bɛ tigɛ e la parce que u b'a dɔn k'a fɔ k'e ta tun tɛ tiɲɛ ko ye e ta tun ye tɔgɔ ko di o de la ne b'a fɔ aw ɲɛna an ka tugu tiɲɛ kɔ tiɲɛ de bɛ laban maliyɛnw maa si tɛ yen k'i bɛ Facebook de sanfɛ k'i bɛ tiɲɛ de fɔ k'e ta ye faso ko di k'i bɛ se ka ko diya maliyɛnw ye n b'o fɔ aw ɲɛna bi bilahi aw ka sɔn o ma aw ka ban o ma nka o ye temps de ye quoi affaire Denkɔrɔ waaye minnu b'a la ko bazin ɲɛna vraiment aw merci madame Konipo barika don quoi aw m'a faamuya voilà nin ye madame Konipo ne yɛrɛ woloba nin ye ale ta ye n y'o de fɔ aw ɲɛna jatigi kelen de bɛ ne la Facebook sanfɛ o ye ne ba de ye jatigi fila tɛ ne la dɛ ne ka jatigi ye kelen de ye aw ɲɛ b'a la nin kelen tɛ dɛ tɔw bɛ nali mais an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ quoi a bɛɛ tɛ se ka don tile kelen na quoi sinon dɔw bɛ olu ka farin ni nin ye an b'a daminɛ nin de fɔlɔ ka farimanbaw bila laban na quoi alors n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna n ko Denkɔrɔ ka kɛlɛ filɛ nin ye ne ka objectif Denkɔrɔ ka kɛlɛ la tun objectif tun ye jumɛn de ye objectif tun ye de ka n'a yira maliyɛn denw na de ko Denkɔrɔ ka système in ko arnaque de don ko Denkɔrɔ ka système in ko tiɲɛ kun t'a la Idriss nakun kun bɛɛ filɛ nin ye wa Ala y'o nɔgɔya Idriss ye bi Ala ye Idriss kunna wolondo ye bi Denkɔrɔ ka pyramide kasira bi Denkɔrɔ yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini na jusqu'à ce que Denkɔrɔ nana don reconversion na maa minnu tɛ reconversion kɔrɔ dɔn o kɔrɔ a kun bɛ baara min na a bɛ n'o bila sisan ka taga don baara wɛrɛ de la n bɛ n'o prévu di aw ma hali sini n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko réseaux sociaux ko kɛlɛ in n bɛna o de dabila mais k'a yira ko kɛlɛ dabila la o tɛ tiɲɛ ye dɛ hali sini an ka groupe b'an bolo Denkɔrɔ yɛrɛ b'a kalama a n'an ka mɔgɔw bɛ contact la wa an ka mɔgɔw ka wari bɛ ka sara hali sini wa hali sini fɛnɛ an bɛ k'a yira Denkɔrɔ ka mɔgɔw la Denkɔrɔ la k'a ka mɔgɔ minnu tun b'a nɔfɛ ko walahi bilahi u tun b'a nɔfɛ management de la nka u tun t'a nɔfɛ Denkɔrɔ yɛrɛ kanu na quoi pour que kuma kana taa yɔrɔ jan n bɛna Denkɔrɔ ka vocal dɔ k'a la sisan n y'a fɔ aw ye Denkɔrɔ ko kɛlɛ a tɛ kɛ ne fɛ yen tuguni dɛ mais n bɛ k'a yira mɔgɔw la de mun ninnu m'a faamuya k'a yira aw la ko kɛlɛ ma dabila mais mun ye a Facebook laman ko de n bɛna o de jɔ parce que maa tɛ se k'i si bɛɛ kɛ k'i ka vidéo bɛɛ bɛn fɛn kelen ma ne ka objectif atteint na n'o tun ye ka pyramide kasi ne nana ni o de ye mais mun ye ka ninnu ka wari ɲini ka d'u ma ne Idriss tun b'a fɔ don o don n ka vidéo la n ko victime ninnu n k'olu ye ne ka pion de ye j'ai in kɔnɔla la n ko parce que u bɛ ne dɛmɛ k'a yira ko Denkɔrɔ était arnaqueur n ko mais olu ka foyi de tɛ se ne ma ça je l'avais dit mais u nana n dɛmɛ n fɛnɛ ko n b'u dɛmɛ k'u ka wari ɲini ka d'u ma mais i bɛ si la kasi la maa minnu ka ko la ni dugu jɛra n'olu yɛrɛ tilala k'i ɲininka ko mun ye ɲɛ bilen ne bolo o kun tɛ quoi parce que Denkɔrɔ kɛlɛ kun sera niveau dɔ ma sisan a fɔra k'an ka taa justice sira de fɛ justice in sira bɛ kɛ cogo di ka taa soit transmis de tigɛ Denkɔrɔ kama soit transmis bɛ tigɛ joli 1000 maliyɛnw aw yɛrɛ ka jɛ aw ka nin ko seereya maa min bɛ groupe kɔnɔ a ka ca ni maa 30 maa 40 wallahi billahi mais n'i ko k'u ka 1000 bɔ ko ka taa soit transmis tigɛ u b'a fɔ ko 1000 t'olu bolo mais u bɛ se ka miliyɔn 2 miliyɔn 4 fo miliyɔn 6 k'o da ɲɔgɔn kan ka t'o di Denkɔrɔ ma k'o multiplier nka n'i ko a ye na ni 1000 ka taa soit transmis tigɛ u b'a fɔ ko ayi ne Idriss Martinez Konipo ye 35,500 de perdu combat in kɔnɔla la n yɛrɛ poche kɔnɔ wari la 35,500 an dun bɛnna kan nin Facebook kelen kan aw fani minnu bɛ yan nɔ aw tulo y'a mɛn n ko n bɛna n ka wari don aw ka ko la mais n'aw ka wariw seginna aw ma a bɛ n ka wari segin ma a dɔw taara hali u m'a fɔ ne ye merci wa dɔw fana bɛ yen aw yɛrɛ y'a ye minnu yɛrɛ tilala ka taa ne ka vocaliw ta ka taa di Denkɔrɔ ma pour que k'u ka wari minɛ donc ne ka wari in m'a sɔrɔ n perdila n ka wari la de donc ne tɛ se k'a fɔ tuguni ko ne ka Denkɔrɔ kɛlɛ banna o ye mun ye ka pyramide kasira mais mun ye sisan de ko ka taa ninnu ka wari de ɲini ka d'u ma ayi o kɔni an b'a kɛ mais n tɛna fɔ de ko n bɛna wari de bɔ n yɛrɛ poche kɔnɔ tuguni n b'a dɔn aw bɛ se ka mun kɛ k'aw baw ma ko donc ko ne de ka wari bɔ n kun fɛnɛ k'aw ka soit transmis tigɛ n ko ne de t'o kɛ tuguni donc maintenant Albert y'a f'u ɲɛna groupe kɔnɔ l'autre jour k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan 500 je pense que ko wari dɔ kun kan ka kɛ 10,000 de ye ko ka fɛn dɔ kɛ dɔw y'o fara ɲɔgɔn kan yen nɔ donc o fɛngɛ bɛ ka kɛ sisan mais n bɛna mun fɔ aw ɲɛna pour que k'a yira aw la ko Idriss ka mission accompli la ko Denkɔrɔ ka fɛn cira ala ka hinɛ an ka cɛ in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ mun sara tout récemment nin f'a kun bɛ tarabu fɛngɛ kɛ nin ni dɔ bɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn n ye s'il vous plaît ala cɛ in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ sa mun ye accident kɛ tout récemment nin ye f'a sara dɔ k'a tɔgɔ sɛbɛn sa s'il vous plaît cɛ in tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn de ye f'a ye accident kɛ tout récemment nin ye n'a sara a kun bɛ tarabu fɛngɛ ninnu kɛ nin ye Denkɔrɔ bɛ fɛ ka na o cɛ in place de ta sisan
donc maintenant aw bena jɛ sisan ne fɛ k'a lamɛn Dengɔrɔ bɛ ka mun fɔ groupe kɔnɔ a bɛna système de falen sisan parce que arnaque in tɛ ka marcher tuguni aw b'o dɔn voilà Lalabi vraiment merci beaucoup Lalabi Malien a y'aw sigi aw k'a lamɛn Dengɔrɔ bɛ fɛ ka Lalabi place de ta bi le fait que Lalabi sara sisan aw b'a dɔn Lalabi de tun bɛ kalansow dayɛlɛ Lalabi de tun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'a bɛ cours d'u ma Lalabi de tun b'o ko ninnu kɛ k'a fɔ ko i bɛ pigeon dɔ fɛngɛ ta ou bien fɛn tɔgɔ chauve-souris nin bɛ tan tɔ ka signes ni fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna yɔrɔ Lalabi de tun b'o kɛ bon comme bi ala y'o taɲa a bɛ fɛ ka na o place la parce que dɔ in tɛ ka marcher tuguni donc yen de aw b'a dɔn k'a fɔ ko Idriss Konipo ka baara ɲɛna Idriss Konipo ka combat a aboutira donc an bɛna jɛ sisan ka an balimakɛ Dengɔrɔ lamɛn a bɛ ka mun fɔ pour que aw bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko sisan kɔni ko fɛn ɲɛnamani kumabali tɛna se ka wari labɔ tuguni an ka jɛ ka Dengɔrɔ lamɛn. Dɔnnibaaw bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ni dugu yɛrɛ jɛra olu b'u ka faniw de bila ka taa dɔnnibaa wɛrɛw ka da la ka taa layɛ ni jama bɛ yen ni jama tɛ yen o ye asidiya de dɔnnibaaw ka faniw n'a bɛ min fɛ a ye ko fɛ mais aw kana tugu dɔnnibaaw ka asidiya kɔ dɔnnibaaw ka jeli a y'aw ka jeliya kɛ mais aw kana tugu dɔnnibaaw ka asidiya kɔ dɔnnibaaw ka funɛw a y'aw ka funɛya kɛ mais aw kana tugu dɔnnibaaw ka asidiya kɔ e min ko k'e bɛ karisa kɔ k'o de ka dɔnni ka di e ye e ka dan karisa ka dɔnni manba ye mais n'a y'i ci k'i ka dɔnnibaa wɛrɛ janfa a fɔ k'i sen t'o la nafa foyi tɛ asidiya la Mali ye jamana min ye an bɛɛ ka jamana de don donc asidiya bɛ ɲini ka Mali dɔnni tunu ɲɛngoya bɛ ɲini ka Mali dɔnni tunu nafa foyi t'a la wallahi n'i ye dɔnnibaa fɛn fɛn asidiya la nafa foyi t'a ka dɔnni na tiɲɛ t'a ka dɔnni na donc o kama n y'a ɲini Dengɔrɔ fani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛna kɔrɔlen kalanbulon an bɛna o da a y'a lamɛn dɛ ko sisan k'u bɛna mun dayɛlɛ ko kɔrɔlen kalanbulon in de ye sisan Lalabi ka système ye ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya a bɛ fɛ ka na n'o système de ye sisan ko kɔrɔlen kalanbulon parce que n y'o de fɔ aw ɲɛna fɛn ɲɛnamani kumabali o tɛ ka marcher tuguni o tɛ ka se ka wari labɔ tuguni o tɛ ka se ka mɔgɔw ka wari sara parce que mɔgɔ tɛ ka taa tuguni a yɛrɛ b'a dɔn Idriss ye tiɲɛni min don a kun wallahi billahi mais n y'o de fɔ aw ɲɛna quoi n ko ne ka objectif atteint na et puis ne y'o de fɔ aw ɲɛna n'i y'a ye cɛw dɛsɛra ne la Facebook sanfɛ n'i y'a ye musow dɛsɛra ne la Facebook sanfɛ grâce à ne woloba n y'o de fɔ aw ɲɛna hali ne ka bazɛm filɛ nin ye bi ne la nin ye ne woloba ka acte de donc ne tɛ se ka n pan o ka kumakan kunna quoi n'o ko ne ma Idriss i ko k'i bɛna cɛ ka fɛn tiɲɛ a tiɲɛna déjà donc vraiment ne bolo a ka ɲi ten quoi surtout k'i yɛrɛ ko k'i ka wari de bɛ ka tiɲɛ combat in na mɔgɔw tɛ k'a dɔw ye u bɛ k'i janfa ko donc ni pyramide cassé ko don pyramide cassera fo k'a yɛrɛ kɛ fo Dengɔrɔ yɛrɛ taara radio so la ko maliyɛnw k'i tanu ko n'i tɛ ko wɛrɛ nɔfɛ ne bɛ fɛ i ka nin kɛlɛ in bila donc n'i y'i pan i ba kumakan kunna i bɛ taa lebu sɔrɔ o la ɲɛfɛ donc ne tɛ fɛ ka lebu sɔrɔ o la quoi est-ce que vous comprenez donc maintenant a ko k'u bɛna bulon kalanso min yira sisan o de bɛna kɛ système d'arnaque kura ye sisan parce que wari de bɛna fɔ o fɛnɛ la mɔgɔw kan ka wari de sara o fɛnɛ la aw bɛna a bɛɛ lamɛn sisan aw b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ in kɔni o tɛ ka marcher tuguni parce que aw yɛrɛ y'a ye o kuma yɛrɛ tɛ ka kɛ tuguni essence tɛ kɛ mɔgɔw kun tuguni bɔn tɛ di mɔgɔw ma tuguni wari tɛ fili ka di mɔgɔw ma tuguni foyi donc an ka jɛ an k'o yɔrɔ lamɛn an ka nin parenthèse fermée bɛn Mali kɔnɔ yan kɔrɔlen kalanbulon an kun kan k'a dayɛlɛ Côte d'Ivoire de kɔnɔ mais o y'a sɔrɔ an kun ma ban kɔrɔlen kalan na 100%. Jinɛ Sokala an kun y'a sigi Côte d'Ivoire kɔnɔ Ivoirien b'o kalama parce que an y'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ne Dengɔrɔ Jinɛ Sokala 47 de taama mais an bɛna kɔrɔlen kalanbulon an bɛna o sigi Mali kɔnɔ yan kɔrɔlen ye jumɛn ye Tamasere parce que fɔlɔ an bɛnbaw n'an mɔkɛw olu tun bɛ kuma kɔrɔlen de kan kɔrɔlen ye min ye fɔlɔ ni kalo kun sara kalo kura bɔtɔ an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ kalo de lajɛ k'a fɔ ni kalo min bɔlen filɛ nin ye tiɲɛna ni kalo kura min jɔlen filɛ nin ye wagati hɛrɛ bɛ sɔrɔ ou bien kalo kura min jɔlen filɛ nin kalo in bɛ gɛlɛya de fɔ ou bien kalo kura min jɔlen filɛ a bɛ saya fɔ ou bien kalo kura min jɔlen filɛ a bɛ bana fɔ ou bien kalo kura min jɔlen filɛ a bɛ denmisɛnnin saya fɔ ou bien a bɛ mɔgɔkɔrɔba saya fɔ an ka maakɔrɔw tun bɛ kuma o kan kosɛbɛ o kama adamaden i ka ko bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ kalo bɔ position dɔ tun bɛ ni kalo kun tilala 2 ye kalo tilala 2 ye a tun bɛ mun de yira an ka maakɔrɔw tun bɛ kuma o kan mais kɔrɔlenw bɛ ɲini ka tunu wagati dɔ bɛ kɛ kalo bɛ misɛnya a yɛrɛ ma nin bɛɛ tamasere dɔ ye nin bɛɛ Alahu Taala ka tamasere dɔw ye wa kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la kumakanw de bɛ nin bɛɛ la
a kalo dɔw bɛ yen i kan ka ala kalan min kɛ k'i ɲɛsin u ma n'i b'a hɛrɛ sɔrɔ f'an ka mɔgɔw kalan nin bɛɛ la do dibi la ni kalo donna dibi la a bɛ kuma mun de kan i kan ka mun de fɔ o wagati pour que k'i yɛrɛ lakana pour que ni hɛrɛ ko do i ka hɛrɛ sɔrɔ pour que ni gɛlɛya do a gɛlɛya ka bɔ i kan pour que ni magosa do a magosa ka n'i sɔrɔ mais an bɛ don min komi bi ni tamaserew bɛɛ bɛ ɲini ka tunu fɔlɔ ni tile tun bɛ bɔ cɛkɔrɔbaw tun bɛ soli k'a lajɛ tile bɛna bɔ ni position min ye an ka maakɔrɔw tun bɛ kuma tile min bɔra bi sɔgɔmada in na ni tile in yanni ka wula kɔni se nin ko in bɛ kɛ yanni ka wula se yanni ka tile bin nin kuma in bɛ fɔ tile min bɔra nin damandi faama la u tun bɛ faama wele k'a fɔ a ye tile min bɔra nin damandi an ka dugutigiw la u tun bɛ don dugutigiw kan an bɛna ni kɔrɔlen kalanbulon de dayɛlɛ ka mɔgɔw kala la o fana kɔfɛ an yɛrɛ fitinin ni fiɲɛ sugu dɔ kun cira an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ an baw ma k'a ye denmisɛnninw minɛ ka don so kɔnɔ ko nin fiɲɛ in man ɲi fiɲɛ dɔw tun mana ci u b'a yira k'a fɔ ko nin ye bana fiɲɛ ye ko nin fiɲɛ in bɛ bana jugu de kofɔ fiɲɛ ci sugu dɔw tun bɛ yen n'a kun cira an ka maakɔrɔw tun b'a fɔ ko ko nin fiɲɛ min cira ko nin ye gɛlɛya fiɲɛ ye nin bɛɛ ye tamaserew ye tamasere minnu tun bɛ ɲini ka tunu an bɛna a kalanbulon dayɛlɛ mali kɔnɔ yan fɔlɔ fajiri fɛ fiɲɛ sumalen bɛ ci fajiri fɛ o de kama maaw tun b'a fɔ ko soli ka wuli ko n'i ma soli ka wuli k'i garisɛgɛ tɛ foni kuma kɔrɔ don mais a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na n b'a fɔ bi a k'a mɛn sinon soli ka wuli tɛ se ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye o mais kɔrɔ de b'a la parce que fɔlɔ maa minnu tun bɛ soli ka wuli fajiri wagati de garisɛgɛ dayɛlɛ wagati ye mais fiɲɛ sumalen min bɛ ci a ka ca ala fɛ a fiɲɛ sumalen dɔw n'a y'a sɔrɔ i b'i sen kan i bɛ ka bɔ misiri la o don tile kɔnɔ ala bɛ garisɛgɛ d'i ma i b'i balo sɔrɔ sinon k'a fɔ k'ali n'i ma soli ka wuli k'i t'i balo sɔrɔ o tɛ kelen ye dɛ mais tamaserew de don a fiɲɛ bɛ ci position min na an bɛna mɔgɔw kala la parce que an ka maakɔrɔw tun b'an na wuli k'a ye soli ka wuli ko soli ka wuli bɛ mɔgɔ garisɛgɛ dayɛlɛ i y'a faamu mais a bɛ kuma min kan n'i sola ka wuli fiɲɛ sumalen min bɛ ci a fiɲɛ sumalen in n'a dara maa min kan o tile kɔnɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i b'o tile ban k'i b'i balo sɔrɔ sinon i solila ka wuli i ma soli ka wuli o i bɛ dumuni kɛ mais kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la an bɛna maaw kalan nin na su dugutila fɛ su 2h30 ka se 3h pile ma fiɲɛ min bɛ ci a bɛ tile kibaruya yira an bɛ na mɔgɔw kalan nin bɛɛ la an bɛna ni mɔgɔw kalan nin na lolo ni lolo bɔra souvent lolo fila bɛ na kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i ye lolo fila ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ mun de fɔ an bɛna mɔgɔw kalan nin bɛɛ la lolo saba n'i y'a ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ dugutigi sayaw fɔ an bɛna mɔgɔw kalan nin bɛɛ la mais n'i ye lolo kelen ye a yɛrɛ ma wagati o wagati ka lolo kelen lolo min n'a jɛlen don ka tɛmɛ lolow bɛɛ kan o bɛ faama sayaw fɔ an bɛna mɔgɔw kalan nin bɛɛ lajɛlen na bon lolo dɔw bɛ yen a bɛ bin an fɔlɔ an fitinin ni lolo kun binna an ka maakɔrɔw kun bɛ a fɔ ko ko nin bɛ saya fɔ tamaserew de kun don parce que lolo dɔ bɛ yen n'i y'a bintɔ ye a bɛ kuma faamasaya kan a dɔw n'i y'a bintɔ ye a bɛ kuma tasuma bɛna wuli dugu kɔnɔ a dɔw bɛ yen n'i y'a bintɔ ye a bɛ kuma kɛnɛkɛrabasayaw kan wa a dɔw yɛrɛ bɛ kuma hɛrɛ fɛnɛ kan a dɔw bintɔ kalan dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ ka mun i ɲɛda la yanni a bɛ bin i b'o hɛrɛ kelen sɔrɔ an bɛna mɔgɔw kalan an ka kɔrɔlen taabolow de la Dɔkɔrɔbugu la yan a kalanbulon a bɛna dayɛlɛ nin ye ko ye ko min ni barika b'a la a yiriw bɛna fɔ mɔgɔw ye a yiriw bɛ bɔ cogo min na a bɛ fɔ mɔgɔw ye bon a ye nin lamɛn dɛ parce que sini tuguni aw kana o jɔ tuguni ko wa k'aw arnaquera n tɛ fɛ k'o de mɛn n tulo la parce que nin ye système kura de ye sisan wariko de bɛna fɔ a la sisan donc ko hali mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan donc aw bɛ wari ci ale ma aw ka cours bɛ ci aw ma whatsapp ni fɛnw fɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna ne yɛrɛ kɛlen ka nin vocal in sɔrɔ ne ko n ko jɔn wala Idriss i gagnera i ka combat la parce que dayirimɛ tɛ ka sɔrɔ tuguni sisan il est obligé de travailler kunkolo kan ka labaara de kɛ ka wari don wɛrɛ togo wɛrɛ de ɲini parce que mɔgɔ si tɛ ka taa bilahi n bɛ n kali aw ye mɔgɔ si tɛ ka taa tuguni mɔgɔ si tɛ ka taa au contraire n'i ye mɔgɔ mɔgɔ tatɔ ye bɛɛ bɛ ka taa wariko de la l'autre jour n y'a yira o la deuxième mɔgɔw kun taara ko f'u ka taa ka mɔgɔw minɛ deuxième arrondissement mɔgɔw donc sisan ko ka kalanbolo de dayɛlɛ sisan an ka wariko kuma lamɛn sisan wariko kuma bɛna don a la yɔrɔ min na an k'a lamɛn saraka minnu b'a la o bɛ fɔ mɔgɔw ye an bɛna a kalanbolo dayɛlɛ Dɔkɔrɔbugu la yan ni ala ka jɛ ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛnen don a tɔgɔ sɛbɛn wari 6000 de don k'a carte ta k'a d'i ma
ni nana ka 6000 sara i b'i ka photo di carte in bɛ labɛn k'a d'i ma n'i bɛ jamana wɛrɛ kan n'i ka 6000 ci i b'i ka photo ci carte de membre bɛ dilan ni an ye kalan min kɛ don min na a bɛ enregistrer k'a ci ma WhatsApp fɛ ou bien k'a ci ma i ka compte kan i b'i yɛrɛ kalan ka sɔrɔ i ma déplacer donc o kalan bulon an bɛn'o dayɛlɛ Dɛkɔrɔbugu la yan ne y'o fɔ bɛɛ ne Dɛkɔrɔ ye recherche daminɛ depuis 2008 n'i y'a ye n bɛ kuma ka kafa ka yada n ko kami ne Dɛkɔrɔ donna dɔnni golo sanfɛ Mali tɛrɛ ko. Voilà, donc je pense que ça c'est pas trop important. Mais fera ira Auladron, il a fait une reconversion. Maintenant, à boire d'engoro feninaman kuma balila, avec fera doula la bika système de la 600. Abna moro fara fara nyoronga 600, kabna moro kalanko lolo ni je sais pas fian ni feuna. Hal feninaman ira kuma bali kum dunga di hakli fe katemeni ngonika. Voilà, donc c'est pour vous dire que maintenant bibina tient la d'engoro ko kele asira dana quoi parce que desera. Bon, Dengoro ko kele abulé o wakati je pense que aube bora kalama parce que anya combat ke anu asegina kana tukuni nile tungo komina kuma sisan yo fo onyana ngone te policier nte juge nte avocat e mtumina kuma odumba do mumbe Mali kono sisan ni dan tungo chincho kicho ba fiye ko outrage à ça donc maintenant ibna kuma ni dusu e amay mbo dusu bo wakati oti kuma wakati e quoi donc ne ba nyo de fo aller de nega conseiller ay kuma mfo nyame sisan ameka Dengoro fenge avec anga mbo ko warsala même tout récemment Ivoirien ke do kun bora Côte d'Ivoire kana ka war no fe akme Dengoro fe akun logelen do Dengoro ka mogoro boluino il a fait presque 2 semaines donc a tracé Alberma anye fereke do ka se ka saraka war la o do sarali fene la Dengoro ka chero be no ko professeur o professeur in fene Dengoro arnaqué o fene la donc Dengoro wa kemeni wa biduru de sara cheka million woro ni kola asera ka musara wa keme an wa biduru mo be bamananga do fo ko ni mine ka blida o fene ka sanda langoli comme che bora Côte d'Ivoire de kana pour ka bolo langolo kana segin donc ferekera pour que au moins doninga dama donc a tagara Côte d'Ivoire wa keme ani wa biduru Dengoro sera ko dronde soro ko chichema o wa keme ni wa biduru Dengoro yo di professeur inema professeur in domina Mali 12 tagara kata Dengoro filmer ko direct ka na fenyina man na kuma fo Dengoro yi dugo so ko fe ka waru flifli ka bo fenêtre dafe a don ay million kelen taga dini professeur in fenema nga Dengoro yere ka fo bi Albert yere nyena ko vraiment ko Idriss Sarata le bolo quoi parce que nya nina jugu be yira awla ala o professeur yi non nga ka bo hakilima o professeur yi fene ko fa ka do de dun Dengoro kun mena professeur yi fene voix kala 600 au ka la me ko meka kuma mfo ko meka tande fo we ko galunte donc pour que obseka donc a foko tienne do professeur yi wari mchira ay doti ka bola parce que wa kemen wa bidru de kunchira dira maka ko chi ay wa kemede chi ka wa bidru bla pochi kono kuma fo le Dengoro nyana 600 manga oni fon donala a klala tukuni ka wa binan de chi amaso nga wa tanchi donc maintenant manga na wuli tukuni ka wa tanchi abena mun fo o kuma ina je pense que ni ma flies que ni déjà vocal indete ay haka tout temps problème me dra ye wata min fara warka na di o ne ga wardi o ti se ga di e ma pale ne dara o ye draman de quoi draman o de dara ni o ye Dengoro ere abeka fo o chene nyana parce que tiako kalema ka wa kemen wa biduru soro est-ce que vous voyez wa kemen ani wa biduru de dira chema kaka di cheni ma mumbe Côte d'Ivoire mais allez wa kemen de chi Dengoro ere kunta kalama de donc antara fo Dengoro nyana sisa ko Dengoro iye wa kemen wa bidurum chi ko ka chi chema cheka wa kemen wa bidurum ma chama de wa kemen de chirama donc abuana Dengoro hakilima quoi Dengoro ere comme anti mo ka vocal génie c'est-à-dire hala njugu quoi anti ka vocal génie quoi ima famia ibe ini kuma beteme ini on ni nyogonche anto vocal nu génie quoi ima famia sinon Dengoro ere be ka fo ko vraiment aller ere de bana a demander ala quoi tellement que ibe mu numbiri ni olu de be kla ka bonier quoi est-ce que vous voyez donc ni tien ni Beni TV ta ngona de ke quoi awere ala che depuis mamunu ko kolbe Dengoro ko Dengoro ka fenyina man kuma bali ko etien ko abi war fono olube watango kele dila watan alors que Dengoro million kelen di ni che ma kera malien de benyana nga adama de natake fa dobi inofe billahi isato ubuga dorome kelen buikum anga je ka lame abna mun fo che nye che kelen nga fo kaka watanga sega ma jagwa la abna mun fo problème me dra ye wata min fara warka na di o ne ga wardi o ti se ga di e ma pale ne boli min ke ne nga bara de blakata dra fi o war min fara warka e ba fo dra de ka fo ko o wari fara la warka e ba fo dra ye wa kemeni wa biduru dila e ma parce que e ti war dinema ne bi nga boli ke ne ko sia ne wa galen ke maduru min fara e ga warka sa ne bi no dro ne ti ga boy ga warla e dro me madinema parce que e ko i mago bi warina
ko ki mo bi wari na dara wa bidru de ne ma sansa wa bidru min dilane ma sansa ne bi wa tan ne bo ola ne bi wa binan de chima aware amere donc ko ale be wa tan de bo wari na ko ka wa binan ci chema donc ko parce que ale clé beke bolbol la donc ibaye yen ka fo ko dengoro ka soutien côté bébé nanso nyini de là quoi est-ce que vous voyez donc ore la nya fo yen go dengoro ko yin anafa bana quoi wallahi parce que an yere be toroko mina pour que ka se ka mununu nga war soro aka bon hakili ma quoi ni fenyina man kuma balu kuma war fono ama se ni deguni ni toro bela quoi mais dengoro be ka bien fere kelen abeka waru nyini to bela akrefe mo be ka janfa donc vraiment an yere be fait 600 nunu nga se ku ka war de soro no ya kono quoi est-ce que vous voyez o la nya fo nyina ngomi ale ka page ni ala sonama amena au tourner pour que a se ka négocier to comme dans l'amiable parce que ni wakati na dengoro ani Albert yere ube kumana halspi laidu talendo anga mgodo fene ga wa million nani beno ko kanga sara ni semaine gono donc ambe ka takani au système des 600 parce que anya e ka foni wakati na vraiment dengoro solution ti cliente ka natukuni donc nan na forcer ka ce niveau de là dengoro era fo onyana na letara kasolo ya ko bere bani bo victime ndumbe fe ko war de gasara bon fama fene u banendo ka dengoro mine donc ayan danke ayan seke o la nya fo onyana ni on dandi si ça ambe munke o ye dengoro ka seka mko ka war sara sur la voie normale ambe ka tani fama o ka sira 600 donc avec sara don mais amase dongo kana Facebook sans fait kamena o lukuma nunke je pense que na fati o la tukuni quoi je pense que o bana o temene ko fe ka boy bon amba essayer ka demande la do bi parce que me fe ka antenne di aw ma quoi mo me fe ka kuma o be demande la do me fe ka auta magistrat nunga ko ina parce que tem flana mbambolo je pense que oyo de ka foko mali kono ni wakati ina ko mo kotse ka kuma tuguni ko nu mi mina ko kati black kasola est-ce que magistrat obe ka munke c'est normal ou bien c'est pas normal kuma bo oyo de bolo alors malien mena mon fo onyana pour le moment en flani wakati mina ikobi procureur communicatif procureur wallahi billahi ay initiative muta initiative nyina man badidu parce que ne yɛrɛ mana bannen kala masaw la réseaux sociaux sanfɛ bi k'olu de bɛ boli la bi procureur ni magistrat nɔfɛ k'olu de bɛ kɔkɔyaw la bi k'olu de bɛ masu la bi ko k'u yɛrɛ kɛ maa ye non i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ in k'a ye nɔbɔ quoi o de fɔra ko n'i ma maaw ta mɛn i bɛ ala ta mɛn n'i ma ala ta mɛn i bɛ maaw ta mɛn bon bi comme u ma ala ta mɛn diinɛ ko ni fɛn fɔr'u ye k'a yir'u la ko maa fa ni maa ba ni ko c'est pas bon bi u bɛ ka communicatif procureur ta mɛn communicatif procureur kulengata ale fende iye faneni ke iye baneni ke ibe mine ibe tabla wola nga problème e jumende parce que ko do be no iba damne ni ngani anyuma yae nga ko fait problème do be ta sura kono lala o problème be se ka ke jumende on dit que les meilleurs juges c'est Dieu en fait ne wakati mina iko bi abse ka ke procureur ngani yakan kam wo mine ka tu bla kasola pour que ko do be se ka dabla nga fili o fena be se ka sura bara kono lala abna nyini nga ko togo di 600 exemple mena kuma jaba surata kan Jaba surata mun fleni nango kanga tien yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ se ka kɛ procureur ale vocal mɛ dɔrɔn ale bolo peut-être que vocal kura de kun do donc a ye mandat de dépôt da Jaba ka taa ni Jaba ye kaso la mais n'an dun y'a jate minɛ o de la Jaba ta yɛrɛ munna ne yɛrɛ bɔra ka kuma Jaba ta la munna ne bɔra ka Jaba yɛrɛ soutenir yɛrɛ parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Jaba ta in bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ ne bɛ karamɔgɔw dɔn Jaba ta in ye mun sɔrɔ kana i baneni i ka inbox kono i fene ki tasara nga ube ere tata ka bo parce que ere donen do ere ma baye ka to di diema diembe soro ka ere la goshi diembe soro ka ere la jaba mena exemple wera ta awnyena mama seder klobene la ni wakati na yora ale konte demsenere ale musokoroba di mama seder baneni ka baneni mama seder bora ka baneni ke Facebook sanfe ne re a wole ka fanyena ngo mama seder i fleni niveau mna bi ngo vraiment kodo be a chemai ko non ko de a solution pour que ka farila ko ifene bu bani ndi ne ko ngo bonne yere kon bolo o te solution yi mais anga ti enfo ndo nyena du sukunte kimiru ku yede wakati do be si billahi yere ba fo kibi tasara kuma bene kuma to ka fo onyena malion ngo baneni daba ambe bolo hal ni ti se baneni na tiki ko nembe mun fima ikanga se ko kon la se ga tikima n'est-ce pas un jour ne yere Idriss du sukun ne toro kosbe ne yere kuma na baneni ke yoro ma deli ko fa yana de nga bimbo fa yana parce que tellement que abi toro parce que tien fene ka fo nyoko yende banen gala mnu be réseaux sociaux en fait tiawo bu banen uto banen ne de yo fa yana tiawo kibu banen konu yi banen kibu banen uto songe banen wala banen gala nu te songa se nyoko mo bebe nyoko ngasira éviter ou ben mbo mnu baneni o mbo mnu te sonku baneni ou ben mbo mnu baneni o mbo mnu te sonku tasara o bol le banen gala nunu mo mi yera ko kale banen gala wala masai wallahi billahi
Pulo bay Facebook tige ala pendant une semaine amaseka mo banini o kera malien dembe sigile nyana obien pulo bay Facebook trembler pendant une semaine nga chena kumbora bebe joro o temene ko faka boy shiko ibo ko banini ya o teson be ko refie ni bu banini ubi banini nubi banini ibu banini iba ubi egasra eviti nga ni uye ko dongoro bina mo banini ko banini parce que baro tikite son uta saradi donc ni fena décider ko bom ni fena bu banini bon mo be jigi ere la ube ere ke mo langolo yo ba fere ba kan yere tan nunu fe nunu beta alors que a solution au dorandi nous y banini iku banini mais fin de do a chemai est-ce que vous voyez ko bekeru fe ku ka mo banini ndabla ko te solution au maçon nga bemu ni procureur wulila kale bina fusiri ola ne bolo c'est quelque chose à accompagner, c'est quelque chose que mo fem kanga encourager quoi, mais sauf que procureur nana to mina procureur be ka procéder to mina ne bolo au procéder to vraiment tien le kadi ala ede na ma farati laban abe sirabla doni quoi, parce que no de fo onyana loi min do ni anana mali kon lala anana le 5 décembre 2019 di loi du nali loi nana kana soro ko do kera déjà kateme nango kango o banenu beta ko ko lumo be bla kata kasola malien dembe beta kasola parce que baneni folo na rapperu kumbusi ka fatia ta ka baneni ke o kera mali konya mali rapu nango kambe se kunku lame mamna ras bachi be wuli kata c'est justement voilà ni ora ina anga o bonya se ras bachi ba quoi ma folo mi yere wuli la kataka o aso se der ko intene me ko de nyafa onyana ma folo wuli la kataka se magistrat ma ko ka fusiri baneni ko ina mali rapula o kunkera ras bachi wuli kata se magistrat ma o mu clo do ala ka benaye wallahi billahi mu kulu do ala ka benaye o ko turati bo o wati la ni kumbe malira pula me baneni kise blonde kumbe ka kono na fora kango beta ko ka sekinga na no baneni be ko ko lutigu be mine ko ko lu be jije ko ko lu be datugu o be mali be datugu ora ne ko ni loi na l'insistant ko procureur nana ka décider ka fo ka na le ko ka jere ke réseaux sociaux sans fait. Moi, je pense que la première des choses, au tu as avertissement de dit, qu'à conférence de presse d'oké, qu'à fond à partir d'aujourd'hui, ni mourons banni que les réseaux sociaux sans faire, ni n'a tibé biga, ni n'a tibé biga. Mais quand vous voulez qu'on a droit à corrélé, on tata kolou, mine kato, ou datu ne boulot, n'entara au système sans fait, Mali bébé na mine ka datu. Ango tien fond nyana quoi. Do be kane wole no Idriss Beka Jaba défend, Jaba Sunguru Bade, Jaba ya donta ya bota. Jaba ka vie privée pa pakate cinéma. Nte Jaba fadon, nta badon ma delika ye ni réseaux sociaux te, mbado afena ma delika ni réseaux sociaux te. Ngane Idriss yo de fo cheoche muso ni ne aye ka foko binde keri ka nebe wule ki défend. Sinon mena kuma do fo onyana bi. Auto kuma min kalama mena onyo fo onyana nen gaspika kola. Ne bora yanka gaspi défend au kera au malien de umbes gelenyana. Tout récemment ne bora gaspi défend. Ne be gaspi défend wakati mna waso nen gaspi be kele de la. Na auto kalama meno nyofo onyana bi. Nga ne o fo onyana o tene Idriss fi. Ne ka principe di. Ni binkeri ga ne be boki défend hal na soro amandi. Abna nyini nga san ko to di nen gaspi kumbe kele la meno fena nyofo oyi. Au ta do me gaspi takara yafa del ne fait faut ouverture média plateau sans fait. Atara yafa del ne fait ko Idriss vraiment akaya fama quoi ko parce que ne sababula ko do ya soro quoi o jume meno fena nyafa onyana bi aw hakli be ne ga tribunal des stars la mamna ne ko tribunal des stars ke un jour ne gaspi ka affichibla ngo gaspi nga kanga na kene ga invité prochain tribunal des stars la nya affichibla mo na commenter mo yu ka question nu ka fait on be poser après gaspi nana kana fatuguni ko non ko anaka staffu mbo nyonye ku ko non ko boko ka bla ko fela quoi a wakati mbora nyafo mbo nyana ngo bongo émission mabo mko chama ma famu quoi do nana ke sabotage do nana ke fendo et tanto akuma tiara kosbe quoi, est-ce que vous voyez akuma tiara kosbe do nana ke ina fo de ko non gaspi bi bangana de ka plateau kan ya donata borata mena tian fo nyana bi ado munkera ado ni gaspi ka manager kunte neni gaspi kumbe se nyoko ma kumbe bunya haklima gaspi ka manager JPP de nana kana deli la ka bolo fla da ko fe ko pour que ne be se ka sabali to komina sinon tu ngo fonga bo gaspi kama parce que don ne ma gaspi invité de je ne l'ai jamais invité ne ka tribunal des stars la mais se ga kan tu ngo ne ma gaspi invité c'est Gaspi qui est venu vers moi ko Idriss me fait ikanta ika tribunal des stars la ay o Claude Elebi o ka la mekanye mais ne de fois Idriss est horande ne miri Gaspi la de ka to ndron quoi ka maloyata ka fen beta ka blanyere kan ka keina fo Gaspi di bangana ne ka plateau sans fait
sinon ne ma Gaspi wele. C'est Gaspi qui m'a appelé ko Idriss Mbagobila ngo wa ngo kanju membe ko bon Memo All Star na nika plateau sans fait aye ni fo tienta la bi tienta la chini ko donc me fait kana ka droit de réponse de di ama ngo aha ko oui ngo d'accord basita la ngo mene kunga nga klabata ngo problème ta la comme ikuita c'est urgent ngo problème ta la ne be freke mba fo klaba nyana mbe eta après klaba be sorokana Gaspi ko ne ma kunga annonce bla ko non ko il faut que kakana ko kana ko beri warangata ngama ngo bo problème ta la comme anana fo ne de plateau sans fait ni be fait kana droit de réponse ke o te problème yi ne be o accorder yi Gaspi ko ne ma ko fait kana ka mo ye nyoy anaka staff mo ko kumana abena Memo All Star ka single wantaro aka jume bo ntaro ni album le kundu ni single le kundu en tout cas bena Memo All Star ko nga fendo bok mama Memo All Star ko nga ni fendo wi ntaro sonne do ou ntaro album le do wa mu kundu donc koni unana kuma Memo All Star kan sandro kad na ke bezi donc maintenant kuku jofolo koni staff ni soin temena ni single temena ou ni album temena ko Gaspi ve sorokana ngo Gaspi nye JPP nya fa JPP de nyina ngo JPP aklobe na ni galondo bebe kena kono mbado be kena kono ka mo be obna me ngo JPP ngiti jonga chen finyina obene Idriss Martinez kono don Facebook sans fait ngo fem ga gelene ma oyo horonya di fem ga gelene ma oyo ne kuma kandi fem ga gelene ma oye bunyam ni dambe mbene kan Facebook sans fait nga ka buma kan ta kan ke malangolo yen kwa ngika artiste ne ma wole de na so ne tuya wole akmese ga ninke ngome alere na cinéma c'est lui qui est venu il m'a appelé kabe fe nga tanga émission na ngo bo otigila mo kelem se ga photo di ne ga affiche bla otigila mo kelem klaka ne wole tuguni ka fone na ko no ko ne kan jofolo ko fo Memo All Star ka album fanga ga teme ko suno kabe na ke bezi ngo obezi kunjume ne be cinéma papa ka te cinéma alere ko kabe na wa abena na mana mbe bomba akama mais JPP nana ka kuma fait vraiment il a beaucoup intervenu quoi Gaspi nana akoko boko tien la ko ukmana tanto abeta tanto donc c'est pour vous dire que a wakati la ne kun dimine do Gaspi koro quoi mais atara ouverture média plateau sans fait a tara yafa délai wa a ira comme quoi effectivement ale de kungo ko abe fakana nega plateau sans fait donc pour que malion be se ka famu to mina quoi wa a wakati la ça m'a beaucoup découragé tien de kadi alay ça m'a beaucoup découragé parce que ne ben dusu donc quoi ça m'a découragé vraiment. Comment se fait-il que Tchèb n'a qu'un malancolo tantôt au vu et au su de tout le monde? Moi, je suis femme. Ne publication blanco Gaspi binali. On Gaspi ko tukunuko ale tenale. Il claque à boka femme ko Gaspi tenana. Et donc tena seka explication du mamuna Gaspi tenana. Moi ben amiri de kafo peut-être a te faire niga plateau de sans faire ou bien iko kaka niga plateau sans faire a te faire na donc abika émission et crédibilité boila abika émission tien. Nous be fo JPP nyana. Ngo memba kumba mba blanc du sukuna mba accepter quoi. Vu que c'est un artiste, n'te fait ka carrière tien, n'te fait ka bois comme n'te fait ka kodo ni kodo fenge mbatui. Sinon amana kumna o kuno droni. Ko parce que koni anana plateau sans fait. Ko Memo All Star ko obina ke Bézier Oma aka album mena marché. Bon, problème ta là ça c'est votre truc à vous, ça ne me concerne pas et puis ça ne me regarde pas. Mais ne o betui Gaspi fleni ni ngeliam kono bi. Ka bo ka klaka Gaspi défend. Mouna parce que pour moi Gaspi fleni ko mina bi anamanka. O ine ka familiali togodi. Oyenega familial touré. Ngal le fou fene boira le fou fene kuma mnou kunu on a entendu le fou fene a ira comme quoi Gorbran nu aller séquestrer ou aller enlever ou tra aller datu ou tra aller keta au fene a dama kuma wara de donc après mon kanga fo au fene là ni ala sonama ambe boko fene kuma kemenité au kuma wara quoi c'est pour vous dire tout simplement que ni ay ko binkeri ka jaba sur la terre ka foka be jaba fira be tomati fira na ya jaka sumala firi a foite cinéma ni binkera ka kone nyabala ka be dekun kono ne be bonne ba défend. Donc c'est pour vous dire que tiens kacharia la clé ne son nom nga ambe ka taka niveau dola vraiment malien ne be malien donc djugu finalement atena mo toro tuguni quoi parce que demseni hal ni ba bugo ka bugo kuma dola la ba fiye ko golo sumaya golo kala ya golo sumaya bagabagalim kumbe ani magistrat nu nyoronche ne bolo akunga to o bagabagalim na ukunga mo blanc place ukunga seka au moins amandu di mo ma folo ukunga seka source di mo ma folo mais na bekra déféré nyore fonga odungo vidéo là billahi kaso umna kaso démystifier malien bolo quoi parce que kaso e fendo de bibi na malo à la fin do kaso e fendo de bibi na kumasulu kodo mais ni ayanga dugu to katugu beta kanga dugu ma bo beta ka tu bebla kaso la finalement ma arrêté na malo ani kaso la taka etugu quoi ni mal duna kaso la déjà drone c'est pas bon quoi surtout ni casier mam yere kuye kalando ni ka bi ka casier ni ka fait un tien c'est pas bon
c'est pas bon. Ne connais ou ne fena ka familiali. Ne peut procureur soutenir de. Mais miye ka mao mine chinchongi choka tout black kasola. Moi je ne soutiens personne sur ça. Parce que kasobe moko ka hornya buila, kasobe moko ka dambe buila, kasobe moko ka fen genetika ko bere buila. Ne de la ka fo onyena. Ne mata kasobomba la de. Moto nunta gansana kanye moto nunta kare kono. Polisu tara an mine o la kata an bla 4e kono. Pendant 4 jours. Kaso te yoro ede. Ibe boge yoro na ibe dumuni kendi. Kaso kasa ala kanichi. Ote kasobomba ere de 4e dorandi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on mine katumro blablabla kaso la. Tiens là c'est quelque chose à kanga dénoncer. Wanyeba la bibi na best gilundo bedam lelelo besranendo. Comédien be ka boka akoke comédie ouais magistrat niko magistrat abeta tche anga ti enfant nyonyana outrage à magistrat obe o etien mo manga magistrat doya nere Idriss Bo fo kuma bengo magistrat ni bunya de kaka mais ka kere ko ma rete ki dawo ka tukuni ko ouvre ko magistrat mo tseka buida kono o galo ene o galo ni mun kera côté ben obe fo bi obe fo chini wallahi billahi anga ti enfant nyonyana ko jamana imbe ka ta niveau do kan 600 jamana imbe ka ta niveau do kan 600 na maboka kuma nanya sigi tanto finalement mugo shite na seka kuma tukuni mugo shite na seka kuma tukuni billahi nanya sigi tan ka keko théâtre ko ka ko ka yele ko ko tanto c'est vrai ko kadinga ko nega bolen fene ma fore kamwo mine ka tambo blablabla ka so la tanto par exemple ambe dengoro ko kuma nani 600 ni dossier kan ga tabibina o dengoro ka dossier de o Munumbu abe munukuna alishini ko Idriss Sanendo lo de fo nyana Idriss tiseka san maduka journal lo de fo michi de be san Idriss tiseka san mais ne be mun fo nyana de ni ma ben bi ko ni procureur communicatif kan dossier ta bibina o dengora ka dossier de parce que dengora ka dossier o fene be loi kono la law loi sur la cybercriminalité association de malfaiteurs ba kono la law dengora nuni o de c'est une association de malfaiteurs ku yere fara ngon ka kambo arnaquer o ba kono la law mais pourquoi au dossier o mankalani nunu yewa en alaw tala che obe degum du adama ndeko al chini mo be ka bieta ka bo Côte d'Ivoire ni Niger ni Burkina na kanu ka war nyini kashini torola hal sambe ka fo onyina ngo che bora ka 6 millions et quelques ka bo fo Côte d'Ivoire kana wo fo masaka saray wa kemeni wa bidruko awni alaw tala che o ko ore manga ta bibina kalaman na kateme nunun kan wa no de fo c'est vrai dossier o kanga ta c'est vrai réseaux sociaux kanga nettoyer mais tiens la hal courane kono kodo kumbe folo la olukun la sabatilendo nga kofe ala klala ka loi kuro botuguni verse kuro jigni ka foko korolon abrogera bon si ça n'y est korolon ke il no be se ka mine ola est-ce que vous comprenez nga folo na olukumbe ke olukon nukumbe ke kuro de bena kana korolon abrogé donc ni kura nana ka bena korolon abrogé mam ni korolen ke antise ko luta o kono la kamena olumle ko ka tol black kasola jaba suray mali to tigi badi Jaba Surabe Mali représenté Mali kono ani Mali koka. Ne ta donné yo de fa nyina. Aw ya réseaux sociaux quand on ne ya eteni, Ivoirien ya eteni, Burkinabé ya eteni, Sénégalais ya eteni. Donc na fera Jaba Sura, c'est comme si na fena be ka Mali représenté. Mais bi aw ka jate mine hali Ivoirien ba la ka deli ke ko ka Jaba Sura bla. Jaba Sura e baneni mke ne de fa nyina. Pourquoi ne be Jaba Sura défendre ko de fa nyina? Billahi ma deli ka yenta don abitum na ere. Ni réseaux sociaux ko inte. Mais pourquoi on peut Jaba Sura défendre? Parce que moi Jaba Sura soro, a commencé à Idriss Martinez qu'on peut soro. Donc ni yensi ka miro la, mais si nga foti ntongo, Jaba flene kasom na commencé à Idriss yekoi. Nyo de fo onyana karamo soro la mun nga banen kan bora réseaux sociaux sanfe. Mune ok, banen kala oteo, mais dusukun dans les bala ni yemo banen ka ce niveau dola. Surtout les réseaux sociaux sanfe la fo inbox kono, atiba atasarake. Mune la ne masonga ke parce que ne kalimalien yedi. Ngone te banen kala yi. Donc nous tout mina de banen inbox kono kuma do la me téléphone ta mba fo mina ke me me kla ka fo tukuni ngo iben ke 600 ubu era ta tike ka boala ke ka banen de fara nyoko kan ka gérer réseaux sociaux sans fait mo tena jigin olula mo bena jigin ere la parce que ere bena image do di yere ma réseaux sociaux sans fait ki yere ke mo bay ki yere ke mo sebe boni e ka banen kan mena dro avec tieni quoi. Est-ce que vous voyez? Sinon Mali kono la angana ta rojane malla hali kuma mina ne yɛrɛ kun bɛ Mali la banni kɛra intersection de ye kumaw ni ɲɔgɔn cɛ aw tulo bɛ ne la aw minnu bɛ Mali la aw bɛɛ tulo bɛ ne la gɛrɛn yɛrɛ la bi pour que i ka se ka kuma fɔ ko mɔgɔw ka da i la kaleli tɛ kɛ o n ko banni de bɛ kɛ cɛ ba dun ta n ka cɛ i ma denni ɲɛ i nɔn ko n taara denni in fɛ n kunu non cɛ ba dun ta a bɛ forme na koyi cɛ n bɛ mun f'i ɲɛna ni tiɲɛ tɛ a ba dun ta cɛ jɔn de b'a fɔ Mali la k'e t'o dɔn jɔn b'a fɔ k'i t'o dɔn donc o de la ne bɛ k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ
surtout nous ko fasuga n'a sɔrɔ ko jaba sura kun yi sigi Facebook sanfɛ ina fɔ ne sigilen filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ cogo min na ka faneni baneni kɛ a ka haramu ne kun tɛ n da don a ka dossier la parce que ne b'a fɔ n ko nin ye maalankolon de parce que ne yɛrɛ bolo maa tɛ se k'i to i hakili ma ka tila n'i sigi réseaux sociaux sanfɛ ta k'i bɛ mɔgɔ fani mɔgɔ baneni quoi bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'an ye dɔ fɔ ɲa an ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka banenikɛla ninnu jalaki ka banenikɛla ninnu comment on appelle ça ka banenikɛla ninnu jalaki aw minnu tulo bɛ na surtout Mali jeliw n bɛna adresser aw de la nin yɔrɔ in na sisan n'i ye baneni yɛrɛ sanga wulilen réseaux sociaux sanfɛ ka se nin niveau in ma n'i ye faneni sanga wulilen ka se réseaux sociaux ka se nin niveau in ma ka mɔgɔw ka vie privée ta u n'u gundola ko ka na n'a ye Facebook sanfɛ n'i y'a sanga wulilen ka se nin niveau in ma Mali jeliw de don ni ko Mali jelikɔrɔbaw ko tɛ dɛ Mali jeli denmisɛnnin ninnu de ko don Mali jeli denmisɛnnin snapukɛla ninnu olu de ko don Mali jeli denmisɛnnin minnu ye jeliya danbe bɔ a la olu de ko don Mali jeli denmisɛnnin minnu ye jeliya kɛ concurrence ye olu de ko don Mali jeli denmisɛnnin minnu kɛlen don ka jeliya ta k'a bafouer ka honneur n'a dignité bɛɛ bɔ a la ka jeliya ta ka bɔ conseil ni fɛnw na ka n'a kɛ ɲɔgɔn clasher n kan bɛ olu de ma Maliyɛnw ninnu jeliw de bɛ taga don banenikɛla ninnu kan ka million 5 million 6 compter k'a kɛ enveloppe kɔnɔ k'a ci u ma ko a ye bɔ aw ka karisa fana baneni parce que olu yɛrɛ b'a dɔn u tɛ se k'a kɛ olu tɛ se ka n'u sigi k'a fɔ sisan k'u bɛna dɔ fana baneni k'u n'o bɛ kɛlɛ la u bɛ videomaniw de wele ka wari ci videomaniw ma ka taa karisa cɛ ka dossier ta k'a d'a ma ka taa karisa muso ka dossier ta k'a d'a ma ka taa karisa sinamuso ka dossier ta k'a d'a ma donc k'u ka bɔ ko k'o faneni k'o baneni k'o buruja o la ale bɛ nimisi wasa sɔrɔ n'o ye aw bɛ fɛ o ko ka dabila cogo di aw kɛlen don ka ko min kɛ wariko ye ka maaw encourager ka wari ta k'a d'u ma mɔgɔw bannen don baara ma k'u sigi ka maaw faneni ka maaw baneni ka balo o la aw bɛ fɛ o ko ka dabila cogo di an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana in ka jɔ donc ni baneni faneni bɛ ka juguya bi réseaux sociaux sanfɛ maa wɛrɛ tɛ dɛ an ka jeli denmisɛnnin ninnu de don jeli denmisɛnnin ninnu parce que n b'a dossier dɔn u dɔw sera n ma n y'a f'u ɲɛna hali n hakili b'a la un jour muso dɔ bɛ yen nɔ il me semble que ani Dani tun bɛ ɲɔgɔn na a wagati n t'a dɔn a delila ka wari di Dani ma ko Dani ka bɔ k'a défend a ye 700 € de di Dani ma n t'a dɔn Dani y'a défend ko dɔ la bon kɔfɛ ani Dani bilala ɲɔgɔn na Dani tilala ka bɔ a kama tuguni k'a buruja kosɛbɛ a muso nana se ne ma ko n'a sɔrɔ ko ne bɛ se ka bɔ ka kuma n k'a ma n k'i delila ka ne ye k'o kɛ Facebook sanfɛ fɔlɔ wa depuis Ala y'i da i delila k'a mɛn ko ne taara n sen don mɔgɔ fila ka kɛlɛ la ko wari bɛna di ne ma ou bien ko fɛn dɔ bɛna kɛ ko ne ka bɔ ko ka n sen don o kɛlɛ la n ko ne bɛ se ka mun f'i ɲɛna ne Idriss Martinez Konipo n y'o fɔ bɛɛ ye n ko ne tɛ Facebook sanfɛ wariko kama ni maa garisɛgɛ ye mun ye Ala b'o d'i ma k'a sɔrɔ i ma taa maaw ta ɲini k'a sɔrɔ i ma taa maaw yuruguyurugu k'a sɔrɔ i ma taa maaw la pressionner ou bien ka maaw la chanter pour que k'o sɔrɔ Ala b'i ta d'i ma i sigilen o sababu ye mun ye bi Ala barikala bi ne bɛ ka sponsoring sɔrɔ publicité la hali sini n kan ka taa n ka contrat dɔ signer donc c'est pour vous dire que bazɛnw bɛ ka cun kan fan bɛɛ fɛ ne dun tun y'a fɔ ye n ko ne ma don a la wariko la n ma don a la sanuko la mais mɔgɔw ye n ka hɔrɔnya de ye mɔgɔw ye n ka dignité de ye mɔgɔw ye n ka honneur de ye mɔgɔw ko nin cɛnin vraiment ani dɛmɛ ka kan o ye ne halala de ye ne b'o minɛ k'o dun ni n ka hɔrɔnya de ye parce que bi notoriété de bɛ ne la n'i y'a ye marques bɛ boli ne nɔfɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ boli ne nɔfɛ ko an ka publicité kɛ parce que u b'a dɔn ni n y'a fɔ a publicité a bɛ marcher de nin yɔrɔ in na ka tila ka Kaɲaga transport fo vraiment Kaɲaga transport maa minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Faransi k'aw bɛ fɛ k'aw ka colis bila ka taga Mali la ou bien k'a bɔ Faransi ka taga n'a ye Mali la k'a taga bɔ Mali la ka na n'a ye yan o ye Kaɲaga transport de ye Kaɲaga transport mɔgɔw ne y'u ka publicité kɛ don min na u ko ne ma ko tile fila u ka téléphone dɛsɛlen don ka jɔ mun de y'o kɛ parce que maaw dalen don Idriss la u b'a dɔn n'a ye mun fɔ tiɲɛ de don wa n taara n y'u ka baarakɛyɔrɔ ye u ka baarakɛyɔrɔ y'a dan ye Ala barikala bi ne ni Kaɲaga transport mɔgɔw an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna contrat bɛɛ signer cogo min na an bɛ se ka baara kɛ u ka baara bɛ se ka yiriwa cogo min na o surukum kɔnɔna la ne b'a fɔ o ye ne halala de ne bɛ se k'o de minɛ k'o dun parce que n tɛ k'a kɛ fu n bɛ ka image de d'aw ma n bɛ ka baara de kɛ aw ye donc aw fana bɛ ne sara o ye ne halala de mais Idriss nin minɛ i ka bɔ ka nin fɔ karisa ma Idriss nin minɛ i ka nin kɛ jani diɲɛ wuli cɛ ne t'o kɛ wa k'a fɔ de k'i ye Idriss dɛmɛ ko Idriss bɔ i ka nin fɔ jani diɲɛ wuli cɛ ne t'a kɛ a tɛ se ka kɛ o kɛcogo yɛrɛ t'a la yɛrɛ donc n y'o de fɔ muso ɲɛna ne bɛ se ka mun k'i ye ne b'i invité ka na n ka plateau sanfɛ galon min dar'i la i bɛ n'i yɛrɛ ko k'i jɛ ne tɛ bɔ ka vidéo k'i kan dɛ ou bien ka vidéo kɛ ko n bɛna ne tɛ taa n sen don o la dɛ jamais de la vie aw de ye o sankɔrɔ tan maa minnu bɛ yen nɔ a y'a jateminɛ dɔrɔn maa minnu bɛ yen k'u tun bɛ wari di mɔgɔ ninnu ma maa minnu tun bɛ wariw d'u ma maa minnu tun bɛ wariw ci u ma maa minnu y'u encourager u tilala ka bila maa kelen kelen bɛɛ la i b'i ka wari ta k'a d'u ma 1000 €, 2000 €, 5000 € ni wari tigɛra don min na u bɛ tila ka bɔ ka bila e yɛrɛ kelen na tuguni pour que i ka dɔɔni di tuguni jamana bɛ se ka développer o kan kan wa n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna maliyɛnw aw tɛ jɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna bi ma deli ka mun yɛrɛ fɔ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne Idriss Martinez Konipo
mun de la Konimpo yɛrɛ tɛ ne tɔgɔ la tuguni Facebook sanfɛ mais o fana kun ɲɛfɔ aw ye o bɛɛ sɔrɔla nin bannen ko in de la donc o de la ne ko monsieur le procureur a ka nin baara in a ka di ne ye quoi est-ce que vous voyez mais kasolataga in u ko de jate minɛ quoi ne ka kuma b'o yɔrɔ dɔrɔn de bolo sinon k'a fɔ ko a bɛ ka baara min kɛ ko man ɲi o ye nkalon ye dɛ mais fitinin dɔrɔn ka mandat de dépôt da mɔgɔw kan ne ko o de man ɲi est-ce que vous voyez mun na ne Konimpo yɛrɛ bɔ n tɔgɔ la parce que tout simplement tellement que Facebook ko in galon b'a la tellement que Facebook ko in mangutu tiɲɛw b'a la n bɛna nin fɔ aw ɲɛna bi Momo mun bɛ Canada Momo Canada kun ye faux page dɔ créer n'o de fɔ aw ɲɛna ni ne ko ne bɛ adamaden kɛlɛ kuma min na o b'a sɔrɔ ne tilali la de quoi bilahi wa fɔ profil fɛn fɛn bɛ yen a page kirikara fɛn fɛn bɛ yen nɔ Idriss tilala a bɛɛ la kelen kelen wa n bɛ se k'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ fɛn fɛn b'a kelen kelen na bɛɛ kɔfɛ bilahi mais nga ko to lui follow quoi parce que ni ma sene manete si ma quoi est-ce que vous voyez sinon faux profil ka do kon ka le John be faux profil ko fait non a maw be mbolo a moyen be mbolo a fin be mbolo billahi mais nga ko de te quoi nga muna mena momo ta fo onyana bi parce que momo e ko do ka bo hakilima momo Canada ne yɛrɛ Idriss de la ka boyan ka ya fa deli momo Canada fait mais mam do anata te fa quoi ye ko ko ke ale out ka kisi nyoko ma quoi est-ce que vous comprenez sinon boyan fo ete ne ma mundan tienka foi mouene na laissé nyoko ma yɛrɛ o bɛɛ sɔrɔ la homosexualité ko kelen de la mouene yɛrɛ ni momo se nyoko ma sɔrɔ la o de la parce que depuis wakati ne kelen tabolo ngoni kelen te tiɲɛ bon malion bora kan fa de ni kan bani ni kan kabila bɛ ni ko way ko ne gorjinga ne be ka gorjinga nu défend fani senga jan nyaka meta fɛn bɛɛ fɔra ne ma parce que ne be ko ye anato de loin j'avais vu que ni ko in arnaki ba kɔfɛ mɔgɔw ka dossier be ta hali mam nu furulen do muso mu ka furuso kɔnɔ fɔ ko le gini cɛ mu muso nan bu bula be fɔ ko le PD donc pourquoi pour que ka war do di dossier be se ka bla nga bi anya bala o momo kelengelen o momo yere ale yere be ka ta PD ou ta bi aka plateau sans o be ka débat ke donc tien se gena ne matuguni mba fo tuguni ngo ala barka parce que no de fo onyena ngo beni ka video adu ene fandin ka ne banini o aso mentalité o ma développer ka se ni niveau ma est-ce que vous comprenez parce que nya yuru la ngoni kelen ne dalenta la quoi c'est pas vrai ngo namara ba jugoro la quoi nga bi ala o tien se gena ma o momo kelen tara fo page créer katane fa ani ne dogomso photo ta Italie mamna amparombe ambassade la eno chaque année ambassade mo be soirée do deke au soirée ou ba fo mako la nuit des ambassades ambassade ou ina fo Niger ambassade Gabon ambassade nous be français fo quoi au bébé fara nyoko ko ta soirée ba do ke quoi soirée l'Union africaine ou 20 ba a wole to ko dime mfa sigile en charge kono ndogomso sigile en charge kala san fe ka tega da mfa kana atagara fo ko lu fla be nyoko fe yoro ma del kan fo o nyana de ma del kan fo nyana yoro kata mfa sigile ani yere wolo domso shin bla shinta o tega dalen mfa kana ka to photo ta ko bla Facebook sans fait ku be nyoko fe et ça fait très mal et je sais que ça fait mal très mal i domso ka to ye i domso dun furlendo aba chesola i fa ko ye i ba ko ye ko to ye ko parce que ni karsa hakilina makekeli awre ni ala che malila ni maliko kele ni maliko kele a yoro belan wula tik kan ga réseau blanc en place ro ya fonye mo be page ko fait c'était un moment de Canada ndebal de bana quoi ndebal bana un coup donc nya fu mo nyana nguka fereke o ka page signaler quoi donc anye fereke anye fin ta ka boyino quoi est-ce que vous comprenez anya ta ka boy un coup donc maintenant c'est pour vous dire que ni galon taraka daila je sais que ça fait mal parce que ita domaine gon là quoi ça fait très mal. Imagine ici le dougli galon do tata de la Facebook sans fait do ba mine tien do ba mine galon bon moi nous tenez fa donc moi tenez badon nous à travers histoire bidon do ko la ouais moi je suis amoureux de mon père da donata abora tane critique rata subhana kuma au ni alo talache ni maliko kele o be ko me pour que ko Idriss ka jiginga bo Facebook sans fait ngo au ma Idriss Martinez ko don hal sisa Idriss e chemye na e ko mbla kungolo la fo ide tse ko bali a wakati akera mangani fe wi. C'est pour ça que nous avons bon to là. Il y a Facebook ou Idriss Martinez, il y a page Idriss El Pro Martinez, parce qu'à Ouati c'était dur. Tu vois, mais après moi mes parents ont compris parce qu'il y a donc à fort n'était moi fan n'était moi ban n'était moi vie privée et réseaux sociaux sans fait. Nga barake fin de dou. C'est sinon de fois internet est outil de moi be bara de kenai. Pour que kaseka hier la développer. Bibi na nyo de fois on y a l'internet c'est une source de revenus intarissable ni ta dondron ni ta don. Internet, que tu sois bon, que tu sois con, que tu sois bête, il va voir sur internet, il va exploiter gagner. Kasori mata moro escroquer, kasori mata moro arnaquer. Nga malien de ko qualité fait ka aux femmes. Donc,
ni mɔgɔw taara f'i ɲɛna ko ouais k'i ye Guinéen ou bien ni mɔgɔw taara f'i ye k'i ye PD ou bien ni mɔgɔw taara f'i ye k'a fɔ ko i muso y'i tromper tan ou bien ni ka taa dugukoli galon da la e yɛrɛ dun b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ i paniqué kun mɔgɔ dama bɛna don ne ka inbox kɔnɔ Idriss karisa ye vidéo kɛ n kan a ye nin fɔ ma ta karisa ye n photo bila a bɛna bɔ n kama a to a ka bɔ i kama Mali baiser une semaine de ni une semaine tɛmɛna o y'a bannen kana wari ci a tigi ma kana dɔrɔmɛ kelen miskala zarati ci a tigi ma i b'a ci a ma mun na i bɛ dɔrɔmɛ kelen ci a ma mun na e bɛ dɔrɔmɛ kelen ci bi a b'a dɔn k'i siranna sini tuguni n'i ma wari ci tuguni a bɛ tila ka n'i kɔrɔ tuguni ko dɔɔni di tuguni i bɛ tila ka dɔɔni wɛrɛ di tuguni sini tuguni n'i ma dɔwɛrɛ di a bɛ tila ka na dɔɔni di ma a bɛ tila ka n'i kɔrɔ tuguni donc aw kana dɔrɔmɛ di wa ni cɛ o cɛ burujala ni muso o muso burujala réseaux sociaux sanfɛ k'i b'a dɔn ko nkalon de taara ka da i la ne Idriss Martinez Konipo wele n bɛ n ka plateau d'i ma fi sabililayi dɔrɔmɛ kelen ko tɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ i kana i b'i yɛrɛ jabajɛ maliyɛn den bɛɛ ye nkalon min dar'i la i bɛna a bɛɛ démonter n b'o k'i ye fu falaki bilahi parce que o fana ye ne ka baara dɔ ye pour que ka se ka Mali jɔ parce que ne bolo nin tɛ Mali jɔ ye karisa fa ye muso tan furu dɛ karisa fa sen ka jana ba sen dɛ karisa dɔgɔmuso ye kɔnɔ 7 tiɲɛ dɛ nin tɛ Mali jɔ ko ye wa baneni fanini Mali jɔ ko tɛ Mali jɔ ko tɛ bi Mali jɔ ko tɛ sini donc ni procureur nana k'a bɛ n'o kɛlɛ kɛ an b'a fɔ de ko tare tare an b'a fɔ de ko alhamdulilayi nka k'a fɔ ko an tɛ se ka kuma tuguni de ka bɛɛ hakili wuli ka bɛɛ paniquer ka bɛɛ traumatiser ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka hali le mot magistrat bɔ i da kɔnɔ tuguni ko n'i ma taa kaso la ko n'a ma fɔ outrage à magistrat non o fana ma fɔ a fɔra aw ɲɛna limitew ni fɛnw yira la aw la wa mun ninnu fana bɛ yen nɔ mun ninnu bɛ k'a fɔ ko wa ko n'i taara dɔrɔn ko pour outrage à magistrat ko i bɛ taa kaso la n bɛna fɔ aw ɲɛna o de la a bɛ fɔ aw ɲɛna quoi dabarabayaba fu ye réseaux sociaux sanfɛ nafa foyi de t'a la ka kɛ guerrier ka kɛ soldat ye réseaux sociaux sanfɛ n'i dabara ye ka kumabaw fɔ i tɛ se ka min lawaleya n'i minɛra ka taa kaso la ka sɔrɔ ka taa lettre kilométrique sɛbɛn ka taa yafa deli la nafa foyi t'a la donc mun bɛ se k'i kunu kana sɔn k'i nɛmu ne b'o de fɔ aw ye kuma bɛɛ u b'a fɔ de ko ouais ko ni magistrat ko ils sont juges et partis ko donc ko n'u y'i wele pour outrage à magistrat dɔrɔn k'i bɛ déférer ne y'o fɔ aw ɲɛna n ko outrage à magistrat cɛ o cɛ n'i welela pour outrage à magistrat fo ni ala yɛrɛ yafar'i ma sinon magistrat tɛ se ka yafa i ma fo ni magistrat yafar'i ma sinon i ni kasobonba de don parce que ne y'o fɔ aw ɲɛna cɛ o cɛ n'i interpellé la pour outrage à magistrat o ye polisiso tribunal kasobonba solution yɛrɛ t'a la yɛrɛ aw b'a dɔn mun b'o kɛ yan parce que outrage à magistrat là on n'a pas besoin d'apporter une preuve de contradiction i m'a faamuya n bɛna exemple dɔ di aw ma sisan muso in Ina Sisi a fɔra ko coronavirus tun bɛ muso min na nin n bɛna exemple ta ale ka procès kan pour que aw bɛ se k'a faamu quoi ale ka procès la ale taara plainte la don pour diffamation de ko nkalon de taara ka da ale la pour diffamation donc diffamation maintenant tribunal là donc prévenu ninnu de b'a essayer sisan k'a prouver comme quoi olu kun kan tɛ Ina ma olu y'a don ta olu y'a bɔ ta olu de bɛna nin preuve ye ko diffamation ma kɛ donc Ina bɛna nin preuve ye k'a fɔ ko diffamation kɛra o la jugement ni kow b'a la parce que là on apporte les preuves et c'est au juge maintenant d'apprécier mais sauf que outrage ni o tɛ kelen ye quoi maliyɛnw ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna réseaux sociaux in tiɲɛ don a ye kumada di an bɛɛ ma mais a m'a fɔ k'an ka na n'importe quoi fɔ sur les réseaux sociaux c'est pour vous dire que n'i welela ka taa dɔrɔn ko pour outrage à magistrat Idriss Martinez ka bi kuma in lamɛn dɛ n'a fɔra i ma k'i welela dɔrɔn ko ka taa pour outrage à magistrat a bil'i kunna k'i bɛ kasobonba la solution yɛrɛ t'a la parce que ils n'ont pas besoin d'apporter la preuve i ye kuma min bɔ i da kɔnɔ dɛ ça atteint leur honneur leur dignité donc l'outrage est déjà constitué. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on ait preuve ni fait quoi. Il suffit seulement au vocal de G6 il y a mon fouma ka douka dignité nous ka honneur là au étalé les kasobomba là. Donc follow ala re yafarima ani magistrat ka yafima quoi. Sinon kasobomba de do. Donc nako comme o yorani famu mais no yorani de expliquer oui. Or les magistrats ne vont jamais porter plainte contre toi pour diffamation parce que nous est plainte pour diffamation on a tanyo sama sama la kuma on fait on a ta don nyo et en cambe de manon quand il man prévu à donner ta borata yemu fo ni tiente na prévu non outrage la otene wa mena kuma on fait fo onyana si ça malion be magistrat au sebedon tellement que nenini au lieu de boloko pour la communication ni ma mo neni ni ma mo buruja donc ite la me quoi. Donc, fika kuma ba ou de fo ka texte a kuma fo ka mo atteint fou ka dignité kon la ou you pense sa magistrat ou kuna ou bébé ka ta bin so rasu de kan sisan donc ou bébé ka ta bin so rasu de kan sisan ou ndu be kuma so rasu kan i yɛrɛ dabal be ban quoi i bi sigi ka mo do la me quoi fi sigilen fargashi be cɛ quoi des indignes des ceci des cela non ou beta kuma ba fo la parce que so rasu te ka plainte déposée ou n'yo fo on yana na bolo ko le mot outrage à magistrat ko outrage ni magistrat dorandi aw be fili la de outrage fonctionnaire bere nya fa al miché au kol karamo ko be se ka ta plainte déposée kama pour outrage
ni ko ama ko monsieur était fin don ni ko monsieur ma ko monsieur était fin don il est outrage de que Mouna il est outrage que parce que n'a tout fin don a kun tsaka monsieur c'est l'état qui l'a reconnu a concours de que parce que mo shi ten ki bi que monsieur ko ka seulement teme concours fait hal na sur la table don anga ke hal na sur la concours incendie mais tant que état de konia assermenté ka fuka kra monsieur ni eko ni monsieur inte fin don il est outrage de que na e plainte déposé kan kanana prévu qui a ira comme quoi ka te fin don wallahi billahi na kada ibse ka datu donc na o pa magistrat ko na sisan kata o bin so rasiw de kan ka so rasiw nini ku burja ku bu dambe kono ko parce que dro ku be ka mun ke ko ni aw hakilna te ka ben ni so rasiw fana commencer la san kata plainte la do comme pour outrage à militaire aw ba isi sa aw bo ka so la tra fana damini parce que ñoo refa ñoo o dendro ko vidéo ni ta dro yorom na be ka wage neni ou bien yorom na be ka asimi goita neni ou bien yorom na be ka ninketa kata di dron magistrat ma aw ba e bu pan sur la souffrance qu'on a ça ou t'as bien corps ouais quand tu connais parce que eux ils pensent que la communication doit être brutale quoi fika mo neni de ka bois dambela ka bois ka horanya la pour que mo ka se ka foko bravo vive ani j'aime no de fois onyana onyebe chao chela ko vive ani bravo ani j'aime ni ye kungo soro wallahi ou dendron ki ka pangara leta kata ko libérer karsa ki photo ko ka profiler une semaine après ben nyina ni ko ekele de bita gongon fait ore ne ba fo onyana niuye wa Idriss Besira magistrat onyere Idriss Besira polsu nyere ne o de fo polsu kanga bunyadi parce que niya me folo ere kamta se magistrat fait lien de be ani polsu nyonche ni on tigra polsu la ni on bana polsu ye to di jamana be se ka sigi senga donc tiendo ne be sera polsu nye be surunye ni polsu buka droit kan ne be surunye mais ni polsi mbora polsi ya cadre kono kanado ko re kono ene Idriss de be nyona Idriss ni polsu te nyona de magistrat fo ne tabeti ni magistrat mfene ko bo kale be magistrat ya domaine bla par exemple dengoro ko keleina solo koraken nunu ani solo koraken nunu len ku be taka procureur do fe no kati ko ka taka ko na so abse ku deme kuma na biji mo ye solo mine ka datu ku galonka magistrat ko ka 15 000 euros 15 000 CFA de dale ba ko pour que ko appel songo beba donc afko mala al 1000 francs crédit au bien mais 15 000 ko ka appel ke wa ama appel yereke donc olu magistrat fasugo ni ye olu jolen so renye itango olu ka tien fui na magistrat mnumbe tien kan mo ko tseka fo kim na fem fo olu ma quoi vraiment o koni ango o tien fo nyogo nyena anga o page tourner ka boyino quoi est-ce que vous comprenez donc a fo mo mnumbe réseaux sociaux sans faire vidéo ke la mbaw deli ay vidéo ke o ka kuma nyina mon fo o ka mo blasira bonya kono karama kono ni mawe o ka vidéo la me o ka se ka fo anye kasaka vidéo la me nye familial kelen ngon so la kono la bingu temundo mais kana o sigide ka mo burja ka mo nini ko parce que ko obe fedi ko wa ko ni awore ke ko mo na fo ko awe checksewi o te machine ke checksei wa me kuma kelen de fo onyena machine fangate fly billahi anga aras batika kata aras bati fly ne bi aras bati fly ne bi au moment où aras bati dana kamine maudi a negen ka bladi peteren kono lala nga bi mina kuma mi fo onyena aras bati ka kola wallahi billahi aras bati an nafabe mali kono en flaine wakati mina iko bi parce que tien rere la ma fo ka ko krefe ko nunde mais angana ka ma ukuna fonia ka information jelen di mogoma ka information sanya di mogoma ka information clé di mogoma na ka di aras bati chete aras bati kan o ka malila nga oleke au ka tien conseiller surtout abora ka sofolo la ka tien blasira tien ka sekana ka mali kuma fo anye ka dossier nyina ma ko fo anye au tara tieto aka bêtise kon la ka to kana kana mana kan fo obna applaudi ko duguli rasbati ko way na minela ambe bo na minela ambe tanto bi chef na ka petere ngono dossier datu kuna ben nyina na rasbati ko be chef na ka petere ngono la bi aka tien yere kadokem yere kumbe bo ani mum kumbe to ka émission kan nyoko feni nyina na to ko o mum kumbe bo dabara bayala depuis afora ko baga ko kumbe na ta kasola dro o yine ke sew aw ni alaw tala chendune kelekela we aw ni alaw tala chendune activiste we aw munu koko way no man datun kasola amma yafa ay mali kasobo mba bedela ni kasoko kuma fora dro jabeti ka wesira e chen atoko de borangono kadoken ni wakati ina de sisan kunga ye sora rasbati grefe kasobo mbala na sora eta kun rasbati koyi billahi e de rasbati ne kan ka blan petren kon la bi efle le be ka shi muso koro bi efle ne be ka shi de ngoro bi ibe ka dumuni dumandum rasbati fle ne kasola parce que itara dabara baya kan fo kuna duna kasola ko oba labo na duna kasola ambe marché na duna kasola amba do anfi amba bo anfi bi ikelelo ki kesew yalko e merci ay ni video ta oka yoro ni tike oka ci yalko e ma ko abalmake Idriss Martinez ko ni po mangando ko ne be rasbati fe katemaka aya fora yalko ye ko ne be rasbati fe katemaka fin kumene na rasbati ni nyonche oye le fait que na bora dro jeunesse be fara aya jatemine
Jani arasbati ka bo ne tu abla nga page kan woni rasbati bora nga kan ga fem ke bingo e ka jeunesse fara nyoko kan arasbati bora même pas une semaine Facebook be ku nyagamina tuguni Facebook be nyagamina akam gon nun na kana fem damne mais aya tuguni si ça asuma na tuguni doni ni rasbati sera ka bo ka jeunesse fara nyoko kan wallahi ka fa ka mo ye ay burjal dabla ni mam nana ni kuma ye ay nano ka kuma contraire aw kana mo shifane aw kana mo shibani aw kana nani mo shika gundula ko ye réseaux sociaux sans fait aw ba ici ça ko bebse ka fara nyoko kan amantege di nyoko ma mais tant que de koni ekoko ebna au contredicate finga atenya kwa bo aya fo yal ko yebi ko kumu kumbala ko we ko kasubumba ka daile ko kasubumba daile ndo ko place ube ka kata rasbati ko keleke bi ko rasbati ma blare ka be kasula ka kata keleke pour que rasbati ka labo Mouna ya dabla parce qu'à te fait kata kasole là. Bon, un révolutionnaire qui a peur d'aller en prison, ne bolo ote révolutionnaire quoi. Révolutionnaire be soigné, be ta kasole là. Je suis prêt à aller mourir là-bas. Halni 27 ans de do. Il a fait Nelson Mandela. Oh ben Nelson Mandela to faut chuni clé à kewalete aula. Hein? E bora dabara bayale anonga che karas bati mine ka didiema. Hein? Kana ere de akungo gelea parce que mon fora on yoko ere sababu ya la kata kana kasola. Ko ede sababu ya to atara kasola donc il te frère kata chela bo wa comme ko kimse ka labo frère kata chela bo au moins si kana se kata kasubuma dakari i kana se kata foike mais au moins to ka wuli au moins kata meeting nu ke to ka wuli au moins ka page Facebook nu ko lu animé ka to ka mo hakili digeras bachila bi benyi na nako donc au ka vive na ka bravo munu kumbala ko duguli rasbach munu kumbala ko vive rasbach ko bravo rasbach a John de ba no fe bi kasola a kelen fonyi ni ko afenfe ma bi ku kata kasola oteso Suna femme fait que dabara bayala kaso buma da lenen do ya fo yoku katake ashi te songata ashi donc na ko Idriss Besran Paul Sougne Idriss Besran magistrat onye ni masran Paul Sougne ka sera magistrat onye mena sera awdenya Paul Sougne be se kané mine kané datu magistrat de be se kané mine kané datu aw se kané mine kané datu donc pourquoi ne be aw tanu kana nyere ka checkse aw nyekoro kasoro kata kashi Paul Sougne nyekoro kata kashi magistrat onye nyekoro net se ko kew ni ne be kashi mo nyekoro ni ne be majigi mo goy o mali polsu oni mali magistrat de mbe outé c'est pas que parce que ne be fait au klokoro dmani ka fo oyi mina nsiki ka kuma baw fo nyela ba don tseka munu assumer contre la police contre les magistrats net se koke hal baba mo ne bu bunya parce que mali teni de bula na ko kone fuari de ola ne mali fuar ba ere di nga ne teta kasola mana kola na nyama nye ko ne be ta kasola ala kan kisi kan na che jenya akasoro ntara kodo la quoi vraiment mimba akumbo quoi. Mais quand pour faire plaire aux gens, quand ils sont Facebook, ils s'en fait d'abord quand voilà, moi bi nous sigi ngache udalen duka yoro là non, kata se bedore uga faux profil nous non bravo vive et la bolo sa ko toi tu es un grand et de be wuli kana jamana be dogo ya ko parce que comme robe ka se ko vive ni bravo a vive ni bravo abse ki labo kasola biwa a vive ni bravo abina mune nye ika ko labi hali rasbati reka élément ou bekelente ku dabo ni ko ina bia ou bete ka foko sisa ko samni sliman ko te soin. Donc, John de ba péter un kono, rasbach de ba péter un kono. John de ba kololo kono bi, rasbach de ba kololo kono bi. Donc, me moufo onyena. Wallahi billahi, nete rasbach jugui. Nete rasbach jugui. Nya fo onyena, hali ou kelenga rasbach mineko wa ko pour tentative de déstabilisation de la République. Et que ce rasoul nana ka klaka na déstabiliser. Ne Idriss Bora yanka fo onyena. Dans ce cas, binkera rasbachika. Parce que now rasbach poursuivi pour tentative de déstabilisation. So rasim nous nana déstabiliser ngol tabeke tukudi. Donc rasbach yera ka osani oluye. Parce qu'au moins rasbach yera ka prévu ma seka na nkele ori ato ablala. Olu ko tentative de déstabilisation mais olu yera déstabiliser. Donc ko non ko Idriss wula be so rasu contrôle là. Idriss temo contrôle là de. Idriss ko ni dona ale na ka mali de nyonche ba ale jolen so rekasela la. Sinon Idriss yera rasbach kele so rasim nous kamayam pendant presque 2 mois. Parce que Sorasu manaku implanté fola rasbach commencer à kaulika blula. Ne pourrait pas Sorasu défend. Mais bibina ni Sorasu fene nana kana galon kan bilambe bombo fo. Wa mena kuma kelen fo yana ni yoroni na. Ka Sorasu ka parenthèse fermée. Nyabala bi ko Burkina ko shu chaman bora eno amba fo ko alaka hina shu nuluna alaka u tayoro ke aljina kono lay. Mais alaka nkisi nini shu ntumbura Mali de kono lala. Nini shu nkera Mali de kono lala. Urgent. Eh voilà, a fora ko France bina taka bon malla droit yae ou jadisu armée, jadisu flene kana bi Malion kanga Malion fera. C'est pour que vous ka to Mali là. Donc c'est pour vous dire que Malion vous êtes manipulé à un niveau qui aurait l'année c'est bon Mali politique là quoi. Parce que n'est pas donc ante posukola, ante placikola donc anga mentalité, anga familiali oni moto tatsaka ke kele munu be place nyini ni fa on quoi. Familial tsaka ke kele quoi. Est-ce que vous comprenez? Moi je ne suis pas dans les trucs pour le moment. Machine forêt parce que Mali politique odi
ni donna politique la ne be ken ne kɛmɛ saba ni bi saba ni saba ne tɛ ten fɔlɔ de ne be Mali ko de la pour le moment donc aw ne tɛ se ka ɲɔgɔn faamu quoi est-ce que vous comprenez ala kan kisi ni sun kun bɔra Mali la san b'a sɔrɔ Facebook bɛɛ inondé u kuma fɔ ni ye France ka complot de France de djihadistes armés parce que a fɔra k'u ka taga bɔ Mali la donc u ye sɔrɔsiw armés pour que kan kɛ o la an b'a fɔ ko non k'i ma ye u bɛna taa u ye opération suspendue donc maintenant sɔrɔsiw su bɔra tantôt aw t'a dɔn mais jamana kuntigi ninnu b'a dɔn wa mena kuma kelen fɔ aw ɲɛna bi aw ka da Idriss Kane kuma in na aw kana da la a ye nin vidéo in ta aw ka date mémoriser ka ɲɛ parce que n b'a dɔn sini aw bɛ tila k'a tigɛ k'a bila Facebook sanfɛ aw bɛ ka bi tɛgɛrɛ fɔ nin sɔrɔdasi minnu kun bi ko parce que k'u ye diɲɛ wuli galon da bandaw la ko bandaw y'i ban tan a ye nin kɛ tan a ye nin dun tan a ye nin bɔ tan aw bɛna tila ka ko da ninnu sɔrɔdasi ninnu kan a ka bon hakili ma parce que sɔrɔdasi ninnu d'abord u tɛna se ka Faransi gɛn o ye kelen fɔlɔ de den ninnu bɛna tila ka taa baara kɛ ni Faransi ye hali bandaw tun tɛ sɔn o ma wala a ye vidéo in lamɛn ka ɲɛ dɛ bi Idriss est trop en avance sur son temps mais bi a ye neni a ye buruja a ye diɲɛ ko bɛɛ fɔ ma sini a ye bɔ aw ka Facebook bɛɛ kɛ vidéo ye aw ka sigi kan mais a ye kuma in lamɛn ka ɲɛ nin yɔrɔ in na n bɛ grand frère Sekou Tunkara ta a tɔgɔ ma fɔlɔ Sekou Tunkara lui c'est un politicien bloc foyi t'a la au moment où il défendait IBK aw bɛɛ y'o ye a taara campagne kɛ IBK ye ka malien den bɛɛ fɛngɛ IBK ko in na IBK sigira poste ma d'a ma papaga ma d'a ma a wulila ka bila IBK la olu de kɛra maaw ye ko fo ni IBK tora fanga la k'olu tɛ se ka ji min olu tɛ se ka sunɔgɔ ko fo IBK ka taa u ye fɛɛrɛ kɛ ka IBK gɛn IBK tagara IBK talen ninnu de nana yan ka na sɔrɔdasi ninnu défend ko ni sɔrɔdasiw tɛ ko Mali tɛ se ka jɔ ko ni sɔrɔdasi tɛ ko foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ malien denw bɛɛ ko non ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Sekou Tunkara bɛ ka sɔrɔdasi ninnu défend n y'a fɔ Baba Cabral ɲɛna a tulo bɛ na nin direct in kɔnɔ n'a m'a mɛn bi sini a b'a mɛn n ko wallahi billahi n ko ni poste clan kɛra sisan n ko ni Sekou Tunkara ma fɛn sɔrɔ n ko sini n ko wallahi billahi a bɛ retourner sɔrɔdasi ninnu kama CNT sigira a bɛɛ sigira fɛn bɛɛ banna Sekou Tunkara ma foyi sɔrɔ aw y'a ye a ye comme da sɔrɔdasiw kan wagati la a tun bɛ nɛni dɔ f'u ma a ka bon hakili ma nɛni jugu yɛrɛ a tun b'o de fɔ sɔrɔdasiw ma nka ko bandaw tagara tuguni les cartes sont redistribuées encore parce que là on va commencer à zéro encore donc maintenant premier ministre kura bɛna sigi poste bɛna di tuguni n bɛ kalo saba de di aw ma ni fɛnw bɛɛ sigira k'a bɛɛ ban ko Sekou Tunkara m'a ka poste sɔrɔ billahi 3 mois kɔfɛ a bɛ tila ka ko da sɔrɔdasiw kan aw bɛ tila ka nin vidéo nin yɔrɔ tigɛ tuguni k'a bila Facebook sanfɛ sɔrɔdasiw bɛ tila k'u yɛrɛ ɲini o ko kɔfɛ donc c'est pour vous dire que les Maliens sont manipulés n b'a dɔn sini ou bien su in na yɛrɛ Sekou Tunkara bɛ bɔ a bɛ vidéo kɛ k'a bɛna nɛni ni fɛn bɛɛ fɔ n ma an tɛ nɛni ko la an ko prévu contre prévu dalilu contre dalilu de ne b'a dɔn n bɛ ka kuma ni dalilu de billahi n b'a dɔn n bɛ ka kuma ni dalilu de Sekou Tunkara bɛ tila ka retourner sɔrɔdasi ninnu kama hali a tɛ tɛmɛ 3 mois kan a y'aw sigi dɔrɔn parce que ni sɔrɔdasi ninnu de bɛna Mali tɔ bɛɛ ta ka di Faransi ma aw m'a faamu fɔlɔ o ni sɔrɔdasi kelen ninnu de bɛna Mali ta k'a tɔ nin bɛɛ di Faransi ma o n'u ka premier ministre kura pour que an bɛ se ka taga ɲɛfɛ dɔɔni n bɛna yira aw la k'a fɔ ko Mali ko a bɛ da de la a tɛ dusukun na n tun y'a vidéo nin kɛ k'a bila n ka page sanfɛ nka n bɛna prouver aw ye sisan par A plus B kuma min na M5 kɛlɛ bɛ kɛ ne Idriss Martinez Konipo n y'a fɔ aw ɲɛna n ko M5 mɔgɔw ta n ko Mali ko tɛ n ko place ko don n ko jɔyɔrɔ ko don parce que a fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ tun bɛ IBK ka gouvernement de la IBK y'a bɛɛ gɛn donc maintenant c'est des vieux qui sont presque à la retraite u tɛ se k'u sigi ka IBK ka san 5 kɔnɔ il fallait faire des coups de force u ye coup de force de kɛ sisan pour que IBK ka taa parce que IBK tun bɛ taa fo 2023 de an tun filɛ nin 2021 dɔrɔn de la fɔlɔ donc dɔw fana bɛ yen nɔ u ka parti maa yɛrɛ t'u ka parti tɔgɔ dɔn mais c'est des politiciens quand même u ka parti yɛrɛ ni ne y'u ɲininka sisan bilahi k'u ka parti tɔgɔ fɔ u tɛ se jama filɛ ne ka ne lajɛ par exemple sisan 1500 personnes ni ne ye ɲininkali kɛ sisan n ko Choguel Kokala ka parti tɔgɔ wallahi bilahi i bɛ taa sɔrɔ 1400 bɛɛ bɛ kɛnɛ in kɔnɔ u t'a ka parti tɔgɔ dɔn yɛrɛ mais ça c'est des gens qui peuvent venir au pouvoir que par la rue parce que u kɛlen don k'o de kɛ bi u ye rue de ta ka rue de kɛ fanga ɲini yɔrɔ ye Mali kɔnɔ o de la ne b'a fɔ aw ye n ko Mali la hali ala aw b'a fɔ ko kuma in ko kuma jugu don dɛ mais kuma jugu tɛ hali ala n'a kɛra Mali président ye tant que an bɛ nin sira in de kan k'a fɔ ko fanga de bɛ kari fanga di mɔgɔ ma bi u bɛ coup d'état k'a la parce que dɔw bɛ yen ni nin tɛ olu tɛ se ka na sisan anw b'a ye Kawji min yɛrɛ ka kuma na ko ko n'u ma kɔntan u ka taa boulevard de l'indépendance la kɛ parce que boulevard de l'indépendance de kɛra ka taa lajɛ jɔn ka jama ka ca vous êtes monétisé mais aw tɛ se k'a faamu quoi parce que Mali la aw yɛrɛ ka jateminɛ kurantigɛw b'aw kan u tɛ bɔ ka marche k'o la ko juguw b'aw kan aw ka kalankow tɛ ɲɛnabɔ u tɛ bɔ ka marche k'o la mais n'u mago sera aw ma politiquement dɔrɔn u bɛ sin k'aw ta dɔrɔn k'aw fara ɲɔgɔn kan ka boulevard fa Kawji min bɔra kunna sini k'a bɛna ko ka sɔrɔdasiw défend aw y'a ye a ko kɛlen don moquerie ko in mun na parce que a jama de bɛ compter jɔn de ka jama ka ca ni jɔn ta ye jama in kun ye mun de ye k'a lajɛ ka aw feere aw feerelen de don nka aw t'a dɔn quoi bon ne bɛ se ka nin tiɲɛ fɔ aw ye cogo di ko ne bɛ se ka ko diya aw ye ko ne ka commentaire bɛɛ bɛ kɛ vive ni bravo ye aw ni Alahu Taala cɛ o bɛ se ka kɛ ne bɛ se ka na cogo di ka kuma Choguel kan ko Choguel ka mɔgɔw mana ne nɛni ne bɛ kuma Kawji min kan cogo di ko Kawji ka mɔgɔw mana ko ka na ne nɛni
bon ni ne ko ne be fe ka Jack Sugar ka mɔgɔw ye ka Jack Kaujim ka mɔgɔw ye ne be na sigi k'u bɛɛ kulokɔrɔ kuma duman de fɔ aw bɛ ka vivre ni ka bravo sɛbɛn mi tanga sira fɛ mais ne ko Idriss de to ye Idriss de marché te Idriss ko k'ale mago t'aw ka vivre n'aw ka j'aime n'aw ka bravo la Idriss mago bɛ mun na o ye de kana aw ka tiɲɛ de aw tɛ fɛ ka tiɲɛ mɛn de ka o de fɔ aw ye an k'a lamɛn kuma min na fanga renversé la i bɛ ka tagalen ni sɔrɔdasiw nana fanga la Choguel Kokala Maïga tun ye mun de fɔ anw ɲɛna Choguel Kokala Maïga ko sɔrɔdasiw de nana ko kana fan bɛɛ minɛ ko sɔrɔdasiw de ye président ye ko sɔrɔdasiw de ye président de l'assemblée ko sɔrɔdasiw de bɛ ka ministre sigi k'olu tɛ don o la a y'o de fɔ anw ɲɛna donc maintenant o fɔlen kɔfɛ o y'a sɔrɔ ale kuma foyi sɔrɔ parce que effectivement n'i ye ko in jate minɛ tiɲɛ don parce que ne yɛrɛ delila ka bɔ k'o vidéo kɛ n ko kuma n k'u bɛ fɛ ka fan bɛɛ kɛ sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw yɛrɛ tellement que u ye mɔgɔw nommé fan bɛɛ fo mɔgɔw nana fɔ ko hali mécanicien bɛna kɛ sɔrɔdasiw ye donc Choguel Kokala ye mun fɔ o la n bɛna yira aw la sisan comment vous êtes manipulé n bɛ n'o yɔrɔnin décortiquer aw ye sisan aw b'a faamu quoi a y'a lamɛn. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de militaires composé de militaires. Les civils qui sont là sont nommés par les militaires. Et aujourd'hui, ils veulent une assemblée dont les membres seront nommés par les militaires, présidés par les militaires. Le M5 RFP ne peut pas se rendre complice de l'installation des régimes militaires qui ne rendent service ni au Mali, ni à la démocratie, ni à notre armée. Maliens, au bora sisan kanina me. Ni ne sona akani kumaima. Ne sona Choguel kan kumaima. Est-ce que vous comprenez? Mais bimu tanasi yela malatuguni. Choguel bena ayre ka kuma contre de parce que Choguel est mun de fo ko un régime militaire ko ka président de l'assemblée qui est sorasi ka président qui est sorasi ka fambeka sorasi ko olute do ola oni machite beokan ko parce que ça ne rend ni service au Mali ni à la démocratie malienne. Ni Choguel le kuma kan tande. Ni a soro poste ou beklana premier ministre au dira CNT venu faire un bes gira fin bekera ale ma fo isoro aw re kunya yo fo Kaujim Koko ou ka fin to M5 est mort de sa belle mort nga bi yɛrɛ de an bɛ état militaire kɔnɔ sinon kuma min na ale bɛ nin fɔ o y'a sɔrɔ Bandaw de tun ye président ye Bandaw dun militaire ex militaire de tun don parce que a tun taara ka foro kɔnɔ u taara ta ka na n'a ye donc on peut dire que il était civil maintenant parce que a bɔra vie militaire la ka na vie civile la donc Assimi tun ye vice président ye mais bibi in an filɛ nin don min na i ko bi c'est là où on est dans un état militaire parce que bi de tiɲɛ tɔgɔ Assimi Goïta kɛra Mali président ye c'est lui le président de la transition maintenant bon CNT Dumba Ndola Halishini. Donc, Sorasi de Bé Infene. Sorasi colonel Nunu. Nia eko Bandaw ere gena parce qu'à fera ko colonel Fly de Bora la bo. Olu colonel Fly obena segna na reconduit tukuni. Bo ale Choguel Kelin ode na ke premier ministre. Ale de be bulbul la bi. Campagne be fambe fait pour qu'ale de ka ke premier ministre. Donc Malion Mali kanu be min ni fanfe. Ni ko kibe ni fodro obe wuli ka bla ila. Aw ni Allah taala che Mali ko ni yewa. Ni wakati la ale be ka ambla Sorasu la. Il ne sera jamais d'accord avec ça ou il ne sera jamais complice de ça. Allez te do ola. Mais bi, allez de boulboul la. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de militaires, composé de militaires. Les civils qui sont là sont nommés par les militaires. Et aujourd'hui, ils veulent une assemblée dont les membres seront nommés par les militaires, présidés par les militaires. Le M5 RFP ne peut pas se rendre complice de l'installation des régimes militaires qui ne rendent service ni au Mali, ni à la démocratie, ni à notre armée. Maliens, vous avez entendu. Donc, moi, je préfère qu'un Mali politique quoi. Je préfère billahi qu'un Mali politique parce que tiens les kadi ala quoi. Nen Maliens on sait quoi. Parce que moi, je parle avec mon cœur. Mali kanum bene dusukuna nebe kumani odi. Nga Mali politique bibina dabri do quoi bon pour que ibse ka soni ma sisan akwa jatemine nunu de boreya ONT ou ka petini ko ONT ou ka jeunesse président ani Choguel yere mun kuma de be kuma mun fo dikoma kuma jumen be kuma mun fo dikoma nga bi nunu de kala ka wuli tuguni ka ta diko nofe ka ta diko wele tuguni ka kala kana diko e tuguni sur la scène politique alors que nunu de kungo diko ka ta misiri kono Digo segina ka ta ka misiri kono u flene tuguni ka ta cheta ka bwa ka misiri kono kana na scène politique ka bo shini tuguni ni anana dabri dala tuguni ibe klaka e tuguni ube klaka wuli tuguni ka klaka ta fo tuguni ko digo ka na sendo scène politique la na gelalu bolo bita digo wele na nugara tuguni ube klaka fo tuguni ko donc digo ka se ka misiri kono on ala che jamana be joni kanka o temenen ko fe ka boyno amena 600 en balmake
kawjim tala pour que ka yira awla dro ko mali côté quoi mali côté anga kawjim fene la mer kuma mina u kuma feka ibeka la bi ale kawjim fene ko on mayano ko UNTM mo ka grève ko c'est normal ou ye frère ka dugu paralyser ka ibeka la bi ibeka bini 600 una le fangala akotuguni ko grève mangake ko normalement ko grève mangake ko banda ko nga grève interdit wa kuma mina ay asimi préparer ko asimi nga président aklala ka muneke tuguni akotuguni ko o wakati la ko grève ko c'est très bien a wakati la nyaay banda be bin kuma mina UNTM ko kumbe grève la dugu be ko paralyser lendu banda bina do mala dugu c'est UNTM ko grève est levé donc UNTM c'est très politisé mais ni o fena fo tuguni o bina fo adonner en fait abora en fait donc mali politique soit ibeke nensabatiki ibeke malangole kam fufa dron kam ro klokro kuma man fuyi pour que o ki tanu soit ibe tien fo ibe mangoya donc o lankelen do kan se mo politique ko la nga isa ka jim fene la mais grève là oh do ya moi je suis avec eux, je les soutiens. Et nous do ah non mbou la face parce que leur grève est légitime. Mais demander ça à la transition Mumbu Kono. C'est pour ça moi je l'ai dit, si j'étais à la place de Bandao, je prends un décret patriotique de suspendre les grèves pendant toute la durée de la transition. Vous pensez que si l'INTM a grévé la base n'était pas d'accord, il n'allait pas les suivre? Grève a été suivi presque à plus de je ne sais combien %. Ça veut dire que c'est légitime. Tout le monde sait que Grève c'est légitime. Grève c'est très légitime. On les soutient. Voilà. Donc, il y a une vidéo déjà, on n'a pas sans faire. Ah, ouais, global là. Comment mina, on en a fangala. Parce que au wakati là, on a coupé les transitions défend quoi. Donc, au wakati là, la grève, ko aucun interdit. Si ça n'tourni, ko grève ko c'est légitime. Comment na oula ko banda okata parce que au wakati là, ko meka banda au Buruja, ko meka Mokhtarwan Buruja. Si ça, ko c'est légitime, ko grève inganga ke. On a kana jamana paralysé tout ni kata do syndicat non kan tukuni wiye ko be bloqué kata chokoroba ka ko be gele abulu wiye chokoroba gain si ça were nana fangala tukuni bi nyabe vidéo do la réseaux sociaux sans faire ko kawjimbe kata ka sokura présenter mo la billahi so mi na foko hôtel so ni yae dugu were mana dugu so de do fantôme nous sara ko les victimes were mana ko les martyrs nous sara ay tout parents ni ngaba ni do boru ka condition nous ka feuna ay tout parents ñininga bon nous ne be ka circuler bi 4-4 la bazin be falen dongo do villa be ka yira mo la mali politique fleni Idriss be ka fo ole la comme mali politique ko akuma amandine parce que soit ibu klokoro kuma manifier jama be tiku ko soit be na tien fu nyana obi fani banen bi 100 ans ka kla kan iga tien la segi matukuni voilà donc ni ya embe ka ni be fo bi parce que vraiment diminuer do quoi je suis très énervé bi muna parce que ni la ya ka fo ko ibeka gemba nunu ko nunu de nana tukuni fangala M5 ibeka M5 manana fangala ni primature du Rouma 600 aw ba tati koron nunu bere bina 100 fin fait comme ibeka ka fangala donc c'est pour vous dire tout simplement quoi Malion pour que ka bo vidéo qu'on a ni kuma quoi ni M5 nana président premier ministre là ni primature du Rouma c'est comme si c'est ibeka qui est revenu au pouvoir ay ni point la meka nyere ni primature dira M5 Rouma c'est comme si c'est ibeka qui est revenu au pouvoir parce que c'est les mêmes personnes les Bachili, les Moutaratal, les comment ils s'appellent, Shogel Kokala Maïga et autres. Moundou tume ibeka gouvernement na. Olu kele on debina tukuni parce que olu de a kele gagne on fait les bitards. C'est les mêmes têtes. Têti mounou na ou kele, na ibeka kele de. Au têti kele on de olu debina klakana. Donc ce qui veut dire que ne comment faut oyi. Mali changement, c'est pas que kafoko changement beke sur le plan général. Mali changement est moundi. Do fabita ka boy, do fabena. Mali changement bana. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ibeka de Falenadron, mais c'est le même système qui continue. Vous comprenez, non? Ibeka de Falé, mais c'est le même système. C'est les mêmes personnes. Nous ne pouvons pas gouvernement. La Chogal est un porte-parole. Nous sommes premier ministre. Donc, ça veut dire qu'on continue avec la même chose. Mais j'espère qu'elle est là, ça ne fait que tourner. Donc, c'est pour ça, moi, je ne suis pas content du tout. Sur la seconde décision qu'a fait M5 dit, primature dit M5 man. C'est très simple. Parce que, ou quel est banda au gain wallahi ni M5 kun wulila so rasin no fezena so rasu kumbeta M5 de kumana fanga mbeta nga nyode fo ko fitini tigiya ka usani ko ba krefedenga M5 mo refam M5 préfère que ka ko ba krefedendi ima famia plutôt que ka ko fitini tigiya ni M5 mo kun wulila ka fo vraiment au de koko transition au de ka transition ta au de tra banda au ta foro goro kananai donc ante so anga ta transition wala la tukuni ka jamana de labo ka bla so rasin no na bila sang ba so rasin ni fanga bla hal so rasin kelen kun teto fanga la tukuni
nga ils sont trop précis. Il veut primature d'où madro be bolo no fait parce que quoi objectif be odron. Sinon ni nous tout sur la sinon que ils ont un très bon conseiller. O ene raga che mo don te no to fo ya no. Il les a bien conseillés. Ako hey, nous te fo ila fanga ko kele ko ko. Na obe fa ko bi si fanga ka sinsin. Ayu buruja ku nene ka dien fembe fu yeme ko wole kana bana obu e bolla sangana o mo bolle ngana. Fu bita kele ka save ko la tukuni ko jom ga premier ministre. Bon maintenant ni ukuma di uma ngache sur la soukun sega fanga ke. Donc maintenant nous ta kana no primature la 600 au ba 600 jamana bna basi ke tukuni jan wakati nche jan opposition kura do ka wuli tukuni mun no fele bna tukuni ko amason tukuni ou bien malite jo ongo ou bien akon be to wara me tukuni sa mouvement wara be wuli tukuni olu fele bna tukuni kana faso pointer des doigts ni ça do kero olu fele bna chou pointer d'amne ni fendo kero olu fele bna ta hôpitalu filmer kana fen yiraola ka jamana de on la muruti tukuni pour que ka bla au gouvernement fene ka ta ka boy pour que olu fene be se kana maliko bana. Donc nous avons Garcia Idriss Martinez qu'on peut faire chouina. Baro bi vidéo atena jamu ko chama parce que tien tsega jabe galon de kadi moye parce que galon de be adama dondu Idriss te galona Idriss be tien de la adjariye odu amajaye odu voilà nanye tien mi ambe boko defo. Donc balma Facebook jama chouina oklo Garcia ko ni de o balma ke Idriss Martinez qu'on peut faire ka foye koni Mali primature dira M5 Mokoma on est fait que retourner dans l'ère IBK. Assalamu alaikum.